Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa lagi untuk hari ini ya, untuk slot yang kedua, sesi petang. Saya sambung dengan objektif yang sepatutnya saya nak sampaikan petang ni. Sekiranya ada masa-masa juga nanti kita akan bincang hal-hal lain lah. So saya sebenarnya banyak slide berkaitan dengan artikel jurnal ni. Tapi dia sedikit sebanyak dia bergantung kepada soalan-soalan ataupun perkara-perkara lain yang you all nak tahu. Nanti kalau ada perkara-perkara lain yang kita dah cover 2 hari ini, sekiranya ada lagi persoalan ataupun isu ataupun masalah dan sebagainya, sila tinggalkan bahagian chatting. Nanti kalau saya rasa bahagian itu perlu saya buka another slide, saya buka another slide. Okay? Jadi yang ni yang utama, saya rasa saya tak boleh tinggal yang ni. Tapi saya bagi contoh saya lah. Yang ni contoh yang sebenar ataupun soalan-soalan yang sebenar biasa kita hadapi bila kita dah hantar artikel dapat komen daripada penilai. Okey. Jadi saya ambil kes saya sendiri. Bukan apa, kalau kes saya sendiri saya tahu kenapa dapat komen macam ni, macam mana saya jawab balik komen ni, apa strategi yang saya buat supaya artikel ni tak kena reject. Okey. Okey, di sini satu jurnal dari In The Science. In The Science ni adalah antara top publisher, sama macam Science Direct, Emerald, Springer, apa lagi? Taylor & Francis, Sage, Wiley, termasuklah juga dengan In The Science. Okey, ini tajuk yang kami hantar, saya dan pelajar-pelajar, okey, dan sahabat-sahabat, the relationship between sustainable manufacturing practice, lean improvement and performance. Okey, ni tajuk artikel dia, ni nama jurnal dia. World Review Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. Okey. Ini komen yang saya dapat lah. So banyaklah komen-komen dia kat sini, nanti kita try cover satu persatu. Okey. Pertama komen dia kata, paper is written assume that reader understand Malaysia. Okey, itu komen dia lah. Dia kata, assume that reader understand Malaysia. I live there, so I do others readers may be very lost. It will help you greatly to explain the stage of Malaysia by citing classic work, and this avoid you explaining the history and culture context. Okay, dia nak secara general ni kena ceritalah sikit latar belakang kat Malaysia. Komen kedua dia kata, the author are suggested to add the result of skewness and kurtosis. Okay, yang ni untuk inform lah mungkin kita ada pelbagai bidang ataupun pelbagai method. Skewness dengan kurtosis ni biasa dalam ujian normality lah. So kita ada nak tahu data tu bertaburan normal sama ada dia skewed ke kanan atau skewed ke kiri. Test in the paper, it is applied to evaluate normality of the collection data. Jadi mungkin ada datanya, cuma kita tak masukkan dalam artikel jurnal sebab dia dah request, kita kena masukkan. The authors are suggested to add the result Bartlett test of sphericity in the paper. Ini pun sama, nak masukkan Bartlett test sphericity assume ni. It has been applied to check the strength intercorrelation among the item. Jadi komen penilaian ni lebih kepada normality test. Bartlett test pun dia nak tahu. Okay. The authors of the result of Skinner's kurtosis test range for all the variable of Bartlett test of sphericity result which essential before confirmatory factor analysis CFA. Jadi bagi saya researcher yang komen artikel ni memang very strong lah asas dalam statistik. Jadi aspek normality pun sangat penting sebelum you menguji CFA. Jadi tak ada masalah. Komen nombor 2 sampai nombor 4 ni adalah ujian normality test. So benda tu memang ada, kita tinggal nak masukkan saja. Jadi nombor 1 ni dia kata kena explain background Malaysia lah. Mungkin tak ramai orang tahu Malaysia ni macam mana kan. Jadi kita ceritalah. Jadi itu je komen saya dapat. Saya hantar kat In The Science. Saya rasa komen ni minor saja, tak ada apa pun. Cuma kita nak fulfill saja. Okay, lebih kurang yang sama. Dan kenapa saya nak share? Sebab saya tengok jurnal yang kita hantar ni dan komen yang saya dapat ni dengan komen ni adalah lebih kurang sama. Dan saya merasakan dia adalah orang yang sama yang komen. Jadi sebab tu ada yang tanya, boleh tak saya hantar artikel di tempat yang sama, satu artikel hantar different
jurnal yang berbeza. Ini contoh, kan bahaya. Katalah you hantar jurnal dekat World Review Entrepreneurship Management Sustainable Development. Masa yang sama you hantar juga jurnal yang sama dekat sini pula, International Journal Entrepreneurship and Small Business. Sebab saya rasa kat sini adalah orang yang sama. Maksudnya reviewer boleh jadi reviewer mana-mana jurnal. Dia tak ada terikat kena review satu jurnal saja. Okey. Jadi komen yang kat sini bagi tajuk yang berikutnya, relationship between women entrepreneurship practice, ICT adoption dan business performance in Indonesia. So kat sini pun dia kata you do not tell us enough about Indonesia and Malaysia. Walhal kajian ini compare kita buat antara Malaysia dan Indonesia juga. Ya, jadi bukan saja Malaysia, Indonesia, tapi dia katanya you do not tell enough about Indonesia and Malaysia. Most reader do not know this place. So saya rasa ni memang komen orang sama yang atas tadi. Okay, it would be very helpful to add paragraph with many citation, ayat ni, many citation that could be used for further reading about this country. In general, I like this article and enjoy readings. It would be worth it for the reader if the author tell her more about Indonesia and Malaysia as a country. Discussion, the contact will be very much appreciated. Please discuss the contact issue based on. Okay, so dia minta supaya saya tambah lagi bahan bacaan daripada di bawah ni. Context, entrepreneurship, conceptual challenge and way forward by Frederick Walter. Okay, specifically for the Indonesia and Malaysia context, as good starting point could be chapter 6 and chapter 10. Contoh dalam buku ni lah chapter 6 dan chapter 10 tu ASEAN Model Entrepreneurship from the Indian Union of the Kingdom of Nepal, Japanese, Contact Policy and Practice, second edition, World Scientific Publishing Company. Then also can be discussed the following work. Baguslah dia bagi cadangan, okay. Entrepreneurial intention for Islamic perspective, study Muslim entrepreneurship Indonesia. Nampak ni, International Journal of Entrepreneurship, maksudnya kena site ni lah, journal ni. Kalau you faham, International Journal of Entrepreneurship and Small Business ni adalah journal yang kita nak kena hantar ni. Maksudnya dia nak minta kita cite journal dia. Journal ni yang kita submit dan kita kena banyakkan citation dekat journal yang kita submit. Jadi ini adalah journal kat situ. Social Culture, Journal of Enterprise Emerging Economies. Okay, ni dekat Industrial, ni Journal of Small Business Management. Saya kena cakap ni walaupun nama jurnal dia lain, tapi jurnal-jurnal ni adalah jurnal-jurnal yang mana dia adalah chief editor yang sama. So jurnal ni ada chief editor tu A. Jurnal si A tu juga chief editor dekat jurnal ni dan juga jurnal ni. Jadi dia minta kita cite juga dengan dia jadi chief editor kat mana. Okay. Please add spread discussion section to compare your result with other finding. What are similarities and what the difference. So dia kata suruh pecahkan antara discussion dengan juga dengan finding. So finding lain, discussion lain. Please expand the conclusion section to add spread section on limitation and further research direction. So dia pecah dengan dua. So kita ikut je lah mana-mana komen je kita ikut je. Please use a UK spell, maksudnya suruh dia minta kita gunakan English UK. Please state the reason of the benefit compare Malaysia and Indonesia women entrepreneur in your introduction. You should cite classic book to discuss both in suggest. So dia suggest di kat atas lah. ASEAN Model Entrepreneurship. Okay, this study show that women's role in ICT is very important. Some notes, however, need to suggested here. The relationship among variable must be clarified, provide a clear idea. So dia bincang clear idea about the study team. Okay, itu nombor satu komen dia. Yang kedua, data collection has to be used to test the hypothesis only and tend to overlook kita overlook possible indication that others phenomena. Please give additional idea for follow-up research that field focus the aspect of 6 web dimension, ICT operation and concept. So dia suruh kita more extend dengan perbincangan ni. Okay, so komen-komen dia lah. So komen-komen ni sebenarnya bagus. Banyak yang komen yang at least kalau kita buat PhD, at least benda ni banyak menambah baik kita punya tesis. Tapi kalau dari segi technical sebenarnya dia minta kita cite lah. Ni citation ni critical. Kalau you nak tahu serta-serta citation ni adalah citation chief editor. Dia suruh cite dia sebenarnya. Dia suruh cite jurnal dia, dia suruh cite jurnal family dia. Jadi isu citation sangat besar kat sini. Plus saya pun tak tahu kenapa dia sangat strengthen suruh cerita latar belakang Malaysia tu. Jadi kita cerita je lah, kita layan. Okay, kalau pengalaman saya tak banyak saya dapat komen berkaitan kena cerita lebih.
latar belakang tentang sesebuah country, dalam kes ni Malaysia dan Indonesia. Bagi saya kalau country tu mostly kita senang je nak access. And once you Google nak dapatkan maklumat negara boleh jelas. Jadi kita ikut je lah, kita layan saja. Nanti saya tunjuk komen-komen tu macam mana kita orang cover komen-komen yang macam tu. Okay. So ni another journal, masih lagi dekat publisher in the science sebab kita orang banyak hantar journal kat in the science. Okay, bukan apa, kat in the science boleh terima review paper. Jadi banyak paper-paper conceptual, paper-paper idea yang kita orang hantar dekat in the science. Okay, ini tajuk lain, Corporate Social Responsibility Practice ISO 26000 and CSR Performance in the Malaysia Automotive Industry. So ni komen-komen yang mungkin komen-komen ni you kena tengok dan saya akan share supaya you dapat idea bahawa oh nanti komen-komen yang saya dapat ni sama je macam komen-komen yang you dapat sebenarnya tu oh ini komen je sebenarnya, komen-komen ni pun orang lain pun dapat juga komen ni, jadi memang kita kena layan saja. Okay. Kalau nombor 1 ni dia kata please confirm is Nur Syazwani Muhammad Fuzi is correspondent author. Dapat confirm lah, kadang-kadang kita punya nama first author Nur Syazwani tapi you tak mention yang dia ni correspondent author atau tidak. Okay, ataupun you punya supervisor untuk correspondent author. Untuk sedikit makluman semua untuk pelajar-pelajar di UPSI dan semualah IPT di dalam Malaysia atau di luar negara, amalan dia macam mana pun nama pelajar depan sekali. Nama pelajar depan sekali, okay, dan supervisor akan jadi correspondent author. Biasanya first main supervisor akan jadi correspondent author. Jadi you first name, correspondent author jadikan supervisor. Jadi supervisor duduk nombor 2 ke nombor 3 tak kisah, tapi main supervisor tu duduk dijadikan sebagai correspondent author. Bukan apa, sepanjang pengajian sekiranya apa-apa yang berkaitan dengan artikel ni, kalau orang nak feedback atau maklum balas atau nak tanya apa-apa, dia akan communicate dengan kita punya main supervisor. Sebab main supervisor kita akan diberi email. Maksudnya correspondent author special je kat sini adalah di mana correspondent author perlu bagi email. Jadi kalau siapa nak dapat feedback lanjut tentang artikel ni, dia akan contact dengan chief editor. Jangan risau lah akan contact dengan main supervisor. You jangan risau sebab main supervisor akan communicate dengan kita balik. Sebab yelah artikel ni datang daripada pelajar tu sendiri. Jadi supervisor cuma jadi correspondent author, tapi kalau anything lepas ni memang dia akan communicate. Okay, mungkin orang tu communicate dengan supervisor dan supervisor akan communicate dengan kita. Okay, next, please confirm if the correct full meaning of CSRP, whether Corporate Social Responsibility Practice or Corporate Social Responsibility Performance. Sebab sama kan, CSRP. So P ni represent practice ke performance? Just ini clarify lah. Macam tadi pun clarify, nombor 2 pun clarify. Please provide full reference or delete from the text if not required. Okay. Please provide issues number. Please cite, reference the text or delete from the list if not required. So maksud dia macam ni. Apa saja yang kita cite, perlu ada reference. Apa saja yang dalam reference, perlu ada citation. So kena cross check yang ni. Kalau you dah gunakan Mendeley tak ada masalah. Jadi kat sini kita kena tahu bahawa kita kena tahu apa yang kita cite tu perlu ada reference dia. Dan kita kena check semua order reference tu lengkap. Maksudnya nama jurnal ada, page number ada, volume number semua ada. Nama tak tertinggal, tulis betul, ejaan betul. Jadi reference dengan citation ada aspek yang sangat penting lah. Pertama, citation dengan reference tu kena ikut style IPA. So you kena tahu teknik nak cite seorang macam mana, nak cite ramai macam mana. Yang kedua, tak nak ada missing. All the information dekat reference tu perlu ada lengkap. Volume, number, page number, nama jurnal dengan ejaan yang betul. Pastikan semua citation perlu ada dalam reference atau sebaliknya dalam reference atau citation. Jadi aspek teknikal berkaitan citation dengan reference merupakan satu part yang major bukan dia minor. Sebab editor bukan kerja dia nak update kita punya reference. Jadi kita sebagai authors kita yang kena updatekan kita punya reference. Jadi gunalah software ataupun reference management macam Mendeley atau EndNote bersesuaian untuk memudahkan kita tidak ada masalah isu missing ataupun salah eja, tertinggal maklumat dan sebagainya. Okay, next paper, nanti saya tunjukkan solution saya nak cerita bincangkan soalan-soalan ni. At least ramai di sini adalah FPM, saya tahu adalah postgrad, jadi you boleh belajar sekali lah. Inilah bentuk-bentuk soalan-soalan untuk Viva dan proposal defense juga. Okay, if the previous version of your paper has originally been presented at the conference, please complete the statement of no effect a delete is if not applicable. Okay, macam ni. Isu dekat sini, you dah pergi conference. Okay,
ambil balik paper conference tu, lepas tu you publish kat jurnal. Boleh ke tak boleh? Okey, jawapan dia boleh. Pergi dah paper conference tu dah publish, ambil balik artikel tu kita hantar jurnal. Boleh ke tak? Boleh. Tetapi dia kena belajar. Jawapan boleh memang boleh, tetapi kena buat ubah suai. Besar ke tak besar? Amalan di publisher senang je. Dia tengok turning in. Kalau check turning in kita katakan 50%, yang mana dia dapat detect yang tu ada daripada conference, reject juga. Jadi nak tak nak sebelum kita nak hantar artikel, checklah di turning in. Memang saya diajar perlu buat perubahan sebanyak 40%. Okay, perubahan daripada yang conference tu sebanyak 40%. Tapi 40% tu bagi saya subjektif. Sebab in the end orang akan check turning in juga. Jadi saya akan usahakan juga walaupun saya buat modification 40%, bila saya check turning in masih lagi 40 lebih something. So saya akan check kat balik saya punya artikel dan saya akan ubah suai balik dan saya akan tengok kurangkan similarities supaya saya dapat 29% at least. Dia kurang 30 bukan termasuk 30. Jadi kena dapatkan 29%. Okay, itu nombor satu. Jadi, apa saya nak jawab dalam nombor satu ni? Okay, dekat bahagian acknowledgement saya boleh tambah dalam artikel tu saya beritahu, terima kasih, bukan terima kasih, sorry. Because tu lah, acknowledgement cakap terima kasih kepada nama conference tu. Kerana artikel ni dah bentang kat conference tu dan mendapatkan constructive comment daripada penilai dan juga participant dekat conference tu. Maksudnya, you buat declaration bahawa artikel ni pernah dibentangkan di conference dan you tambah baik dalam penghasilan artikel jurnal. Itu biasa. Okay. Nombor dua, please provide full reference. Sama macam tadi, you punya missing tu, maksudnya ada citation, tak ada reference, ada reference, tak ada citation. Provide issues number, maksudnya reference kita tak lengkap maklumat dia. Jadi nombor 2, 3, 4 dalam benda yang sama. Nombor 5 menarik untuk kita belajar. The reviewer recommend you revise your paper and include the journal. Okay, jadi kata kena masukkan ataupun kena buat citation, revise the paper and include the journal, IGCA and GA. So journal ni memang IGCA, nampak ni, IGCA, sini IGCA. Jadi maksud dia kita kena cite journal IGCA. Okay, and IGA. IGA ni siapalah pula? Okay, IGA adalah journal family dia. Kan dalam bidang sains ada beberapa jurnal dalam bidang accounting contohnya ataupun dalam bidang management. So kita nak hantar ke IGCA tapi ada jurnal lain. Katalah ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 jurnal. Sampai J lah 10. So ni jurnal IGCA ni jurnal A. Jadi dia minta cite yang IGA pula. IGA tu maksud jurnal B. Jadi kena cite family juga. Masih lagi dalam bidang sains tapi dalam kumpulan atau bidang yang sama tapi untuk jurnal lain. Dalam bidang accounting contohnya ada 10 jurnal. So selain daripada you kena cite IGCA, you kena juga cite IGA. In your literature review and the body of the paper. Okay, ayat ni tak tahan. They believe that it is rather disrespectful you submit the journal without any reference to the journal itself. Tu ayat dia. Saya tak guna ayat tu. Takut you kecil hati tapi tu ayat dia. They believe that it is rather disrespectful you submit a journal without any reference to the journal itself. Kalau tanya saya jawapan macam ni. Kita nak pastikan betul artikel kita match dengan jurnal. Macam mana you nak jawab bahawa you nak pastikan bahawa artikel you bersesuaian dengan jurnal dia? Dari segi teknikal, senang je kita check adalah dekat reference. Kalau dekat reference you sendiri pun tak cite jurnal tu, mana sesuai pun artikel ni nak hantar ke situ. Dari segi teknikal dia, begitu. Reference mesti cite jurnal tu. Baru dia katakan bahawa artikel ini match dengan jurnal tu. Okay. Next, dia kata, komen lain pula, the impact of lean healthcare practice on healthcare performance, the managing role, supply chain innovation, Malaysia healthcare industry. So, they comment, if review version of paper has originally presented at the conference, please complete. Sama juga ayat dia. Please provide full reference. Please confirm the year publication. Please confirm the citation pertain ni. Please confirm that you publication. So benda teknikal. So kat sini macam contoh citation saya ada 2006A, 2006B. Kalau di dalam citation ada 2006A, 2006B, sepatutnya dekat reference pun kena ada 2006A dan 2000B. So please confirm publication whether 2012 atau 2013. So ada certain scholar citation saya letak 2012. Tapi dekat reference saya set 2013. Nampak? Dia orang particular sungguh dekat salah citation dengan reference. Jadi bukan benda kecil ni benda yang major. 2, 3, 4, 5 daripada saya contoh artikel pertama tadi
sampai artikel berapa dah keempat ni, semua komen saya punya reference. Jadi saya banyak ada buat kesilapan, jadi dia sangat concern supaya jangan ada buat masalah macam ni lah. Okay, next. Paper ni simple, dia tak banyak komen. Antara Environmental Management Accounting Practice, Environmental Management System ni, dia kata, if a previous version of your paper has originally been presented at a conference, please complete the statement of effect or delete if not applicable. Please confirm the year of publication, whether 2015 or 2016. So masalah yang sama juga kalau you pergi kat conference, sebab dia sebenarnya dia nak tembak kat kita je bahawa kita tak pergi conference pun, cuma dia check dekat similarities kita tinggi. Kita jaga kalau tak ada pergi conference, cakap je tak ada pergi conference, tak ada masalah. Okay, ini komen juga ISO 20000 effort corporate social responsibility performance in Malaysia automotive industry. Ini best buat nampak major revision kat sini. Maksudnya dapat major. The subject of the paper look interesting, dia kata, and suitable for each bag. But overall, the paper has been fairly organized and presented. Ini positif lah ni. However, the paper need a major revision. Maksudnya ada kesalahan besar. Kena ada pembetulan besar. Alright, before it can be accepted publication each bag. Okay, dari segi proses, you submit, lepas tu kemudian akan dapat correction. Okay, bila submit nama dia under review. Under review proses untuk penilaian. Kemudian penilaian dah siap, bagi kat kita untuk buat pembetulan. Jadi pembetulan tu ada pembetulan kecil, ada pembetulan besar. Ada minor ataupun major. Okay, lepas minor dengan major, you submit. You tak dapat lagi accepted. Accepted hanya dapat bila kita dah hantar pembetulan dan dia akan emailkan kita bahawa artikel kita dah accepted for publication. Ni term dia. Bukan accepted for submission. Submission tu lain, accepted for submission lain. Tu awal-awal. Ini yang kita nak syarat bergraduat kena accepted for publication. Okay, jadi bila dia akan keluar, bila kita dah hantar pembetulan kita dah okey, baru email atau surat akan dikeluarkan untuk accepted untuk publication. The following comment need to be addressed for the publication for the paper. Okay, ini komen-komen yang saya kena tambah baik. Kat nombor 2 tu dia kata the title of the paper reflect the contents, the abstract of the paper refined. So dia tak payah buat apa-apa sebab ni positif. So saya pun kalau saya buat kotak amendment walaupun positif, saya jawab juga, saya kata thank you very much. Macam itulah. Jadi jawab juga, okay, thank you for your appreciation. Macam itulah. Nombor 4, the introduction section. Okay, ni komen dia lah yang kita kena tambah baik. Okay, the introduction section 1 has been fairly conceived, organized and presented. However, it should be developed further to include 3 to 5. Maksudnya kena tambah lagi reference yang terbaru. Masa saya hantar tu artikel 2014. So kena hantar artikel yang 5 tahun terkini. Journal reference to highlight the currency and relevant the subject and the paper. Jadi yang ni nombor 4, kena cite. Banyakkan citation 5 tahun terkini. Okay, dekat literature review dia kata, okay, in the section 2 of the paper should motivate the reader in the scope of the subject, relevant and background. Also sebab dia merujuk dekat atas ni sebenarnya. It should be include 6 to 8. Tadi 3 dengan 5. Dekat literature review kena banyak lagi lah. Kena ada citation 6 dengan 8 untuk 5 tahun terkini. Ni ayat major ni. Ni ayat major. In order to explain the scope and currency of the research, of the research subject, please try to include apa ni? Specific dimension. Please try to include 3 to 6 reference from each bag. Each bag mana? Jurnal kita tengah hantar ni lah. Ni jurnal ni each bag. Jurnal ni each bag. Jadi maksud dia kita kena cite jurnal tu. Jadi orang akan tanya, okey saya nak hantar jurnal kat each bag. Berapa saya kena cite jurnal dia? Ni jawapan dia. 3 hingga 6. You kena cite kat jurnal yang you nak hantar sebanyak 3 ke 6. Jadi kalau you all tanya saya, inilah, bukan ni jawapan saya tapi inilah berdasarkan pengalaman saya, inilah komen ni saya nak dapat. Kemudian dia kata a proposed conceptual model. Kita punya gambar rajah tu look interesting but it should be better presented. Maksudnya dekat bahagian nombor 6 ni, apa yang saya nak kena buat adalah saya lukis balik gambar tu supaya dari segi mungkin gambar rajah tu lebih jelas, lebih clear lah, lebih cantik dan sebagainya, lebih nampak profesional dalam akademik. Alright.
Case study nombor 7 ni, case study section 4 should be developed, describe and motivate the validate the proposed model, otherwise the paper is complete. Okay, ada masalah sebab tu kalau saya tak buat case study, jangan bubuh dekat literature review cerita pasal case study. So one, bila you describe of the case study on your literature review too much, dan orang akan suspect you buat case study. Sebenarnya saya tak buat case study pun. Dan tengok, bila saya tak buat case study tu, dia ada komen kat situ, dia kata saya kena masukkan proposed model based case study. Jadi saya kena hilangkan case study dan beritahu bahawa kajian ini tidak menjalankan case study. Tapi the way you punya literature review tu, bila orang baca, orang nampak perlu ada buat case study. Be careful dengan statement kita dalam literature review, hanya menulis apa yang kita buat, apa yang kita tak buat, kita tak payah tulis. Section 5, conclusion, should be developed further in order to highlight the unique contribution the paper, limitation of the research and future research and direction. So, aspek ni lah, biasa dalam sebuah artikel bahagian ni kena ada. Jadi kena adalah nyatakan limitation, so what your suggestion and future agenda, so kena highlight yang tu. Jadi yang tu section 5, so mungkin tak strong kat situ, so kena masukkan benda ni. Please update reference list, the end of the paper, comment 3 to 6. Jadi kena make sure update reference lah. Jangan kata cite je, lepas tu kan reference ada kan dia minta banyak kita cite 5 tahun terkini, minta cite journal dia, make sure all the citation juga ada reference dekat belakang lah. So kat belakang line nombor 10 tu, many reference seem to incomplete, samalah macam tadi, missing mana-mana, missing volume ke, issue or page number, minta double check. Okay, journal ni pakai Harvard style, jadi ikutlah style Harvard style. Okay, jadi ni lah comment major dia. Comment major tu lebih kepada kita tak cite journal dia. Itulah major sebenarnya. Lepas tu saya kata citation ni major. Kan? Exploring lean healthcare practice and supply chain innovation for Malaysia healthcare industry. Okay, the paper is accepted providing that you, the authors, check, edit, correct English language paper. Please proofread all. Maksudnya English saya teruk ni. Proofread all the text and make sure the correct grammar and mistake. Saya memang biasa saya tulis artikel, saya tak hantar proofread, saya tulis rasa-rasa macam dah okey. Tapi saya akui memang English saya tak adalah okey mana pun. Jadi memang saya kena hantar proofread lah. Okay. Itu je komen dia. Memang dia tengok mungkin lain okey lah, tapi dia kata dekat dekat English saya tu kena check. Okay. Ini menarik. Saya cukup suka dekat Taylor dan dalam masa suka seram pun ada sebab Taylor ni kalau saya tanya kalau student PhD dekat universiti memang kena hantar dekat Taylor lah. Sebab you akan dapat construct komen. Macam kita jumpa dengan orang, jumpa dengan guru, jumpa dengan supervisor. Kita jumpa nak dapat komen. Okay, Taylor and Francis bagi komen sejibik macam PhD. Tu kelebihan hantar dekat Taylor and Francis. Taylor and Francis ni komen dia mesti banyak. Dapatlah banyak manfaat. Dapatlah orang check kita betul ke tak. Jadi kita punya tulis artikel ni dengan tesis benda yang sama je. Okay, ni komen dia. Saya hantar dekat Taylor and Francis, hantar dekat Journal International Journal of Sustainable Engineering. So tajuk dia, tajuk artikel tu Critical Success Factor of Sustainable Manufacturing Practice in Malaysia Automotive Industry. Okay. Okay. Pertama, the topic of this paper is sustainable manufacturing. Dia kata, okay, topik ni yang berkaitan dengan paper ini adalah berkaitan dengan sustainable manufacturing. But the literature review about sustainable manufacturing use this research is very low. Nampak tak ayat dia? Dia kata dekat literature review tak jelas penceritaan tentang apa itu sustainable manufacturing practice. Dia buktikan lagi. See reference. Nampak tak? Dia tengok rujukan saya. Dia tengok rujukan saya satu persatu dia nampak. Hey, budak ni kurang baca sustainable manufacturing ni. Jadi ini exactly saya punya soalan Viva macam ni. Saya kata dia, ya betul ke dah habis baca tentang konten ni? Saya tengok dekat reference, tak apa-apa jurnal yang you baca. Buku pun tak bersesuaian. Macam mana nak boleh tulis literature review dengan baik? Jurnal yang you baca pun tak menggambarkan konten apa you nak buat. Jadi, maksudnya apa yang saya cakap atau komen dengan pelajar siswazah, akhirnya saya kena kat saya sendiri. Maksudnya, penilai dalam artikel pun komen saya benda yang sama, bahawa saya tak banyak membincangkan konten utama tu ataupun main topik ataupun tip utama tu, main themes dalam saya punya literature review. Tu the comment tu, see reference. Oh, sedap ayat dia. Jadi yang ni saya pun belajar banyak lah nak jadi seorang assessor ataupun penilai dalam atau penilai luar. So komen-komen saya dapat ni mana yang positif saya guna balik jugalah untuk saya tanya soalan tu kepada calon-calon PhD contohnya. Okay.
Is it SMP or SMPs? Ada huruf S tu, refer to sustainable manufacturing practice. Jadi memang dia ada belakang tu practices. Jadi memang jawapan dia SMPs. Itulah saya kena clarify lah. Sebab saya tak konsisten. Sekejap SMP, sekejap SMP, sekejap SMP. Jadi kena betulkan. How to select for CSF? Which literature adopted? Also, how to identify determining 20 item? There is no explanation in this paper. Ini exactly soalan macam Viva. You kata dalam kajian ni menggunakan 4 CSF. Okay. Jadi you membangunkan soal sidik ada 20 item. So 20 item ni ambil kat mana? You tak cakap pun adopt ke, adapt ke. Kalau you adopt atau adapt, mana sumber dia? Mana literature review? Kenapa semua perkara ni tak explain dalam tesis? Nampak? Ni exactly macam proposal defense ataupun Viva punya komen lah. Jadi kita serampang dua mata lah petang ni. At least kita belajar dua-dua lah. Bagi yang tengah progress nak tulis tesis pun kita tengah belajar sekarang ni. Okay, sustainable manufacturing has 3 pillars. Dalam kajian sustainable manufacturing practice dia ada 3 elemen atau 3 pillar. Social, economic and environmental. It should be expanded relation between this pillar and 4 CSF. So kajian tadi you dah kata keluarkan 4 CSF. Dalam sustainable manufacturing pula keluar 3 pillars. Kenapa you tak alignkan 3 pillars ni dengan 4 CSF tadi? Itu komen dia. Ini pun komen saya rasa wajar. Kalau kata orang buat PhD, komen ni wajar ditanya. How many sustainability manufacturing expert? Ni dekat data collection dekat method dah. How many sustainability manufacturing expert used to evaluate questions? You kata you pakai expert tapi tak mention berapa ramai orang expert. Local and international academic practitioner. Siapa? Jadi akademik ke? Orang industri ke? Local ke international? So kita tak mention berkaitan dengan expert. Maka kena tulis lah. Dia tak tanya nama. Dia tanya background. Okay. Kemudian the questionnaire was modified based on their comment. Kita katalah, kita pun dah hantar ke expert kan. So soal sidik kita pun dah modified based on their comment. So ni soalan dia. What are the comment from the expert? Tak nampak pun komen tu. Mana komen dia? Which part questionnaire has revised? Yelah, item yang mana yang you nak revise? Item mana yang you nak modify? You should be explained. Dia nak detail. Kita kena beritahu komen apa yang kita dapat. Kena buat table summary ke ataupun dalam penceritaan dia. So yang kena komen tu item yang mana? Item 4 ke, item 5 ke? Jadi benda tu pun dia detail. Ni itulah saya kata antara Taylor dengan Francis ni exactly macam tesis. Okey, ni nombor 7. Nombor 7 ni menarik. Nak kena baca pun kena tarik nafas panjang-panjang dulu. Panjang dia punya komen. Dia punya berangkai-rangkai tu. How about the population and sample? The author said questionnaire to send to each proton vendor by researcher. How many proton vendor? The questionnaire was sent to all proton vendor or only 15 vendor? Can proton vendor represent a Malaysia automotive company? How about the manufacturer like Produa? The authors need to justify the population and sample. Ambil ubat 8 soalan dalam satu perenggan. Ini biasalah kalau kata you buat PhD, macam ni lah soalan yang ditanya. Dia akan tanya, okey, adakah soal sidik itu dia hantar kepada semua proton? Sebab kita tak clarify, kita tak spesifikkan siapa dia, tak beri justify berapa banyak vendor tu, kita tak nyatakan kuantiti. So adakah questionnaire tu send dekat proton vendor semua ataupun 50 orang saja? Boleh ke proton tu represent Malaysia Automotive Company? Produa macam mana? The author need to justify the population and sample. Standard lah. Kalau tanya saya pun, kalau dekat Viva pun dekat population sample ni memang setengah jam kat sini. Siapa yang tulis population tu, kita teknik sampling, size sampling, orang akan sangkut dekat nombor 7 ni. Okay? Jadi kita standby lah. You make sure kalau dalam tesis, siapa yang buat kuantitatif especially, make sure you punya population and sampling tu lengkap. Sebab biasa kawasan situ kawasan kemalangan. Kawasan kemalangan, minta maaf lah. Kawasan kena beri tumpuan. Memang setengah jam akan sangkut kat situ. Lagi-lagi kalau jumpa orang statistikal. Saya sebenarnya, saya akan tanya juga soalan yang macam tu. Lagi-lagi siapa yang buat advance lah. Siapa yang buat advance pakai SAM, pakai PLS. Lagi tinggi you pakai, lagi kuat lah you kena, asas you sangat kuat. Jadi kalau you nak pakai advanced analysis tapi tak kuat dekat asas, memang kena tanyalah dengan penilai. Okay. The executive manager, director of operation manufacturing is the best suit for the self-report the decision made regarding the manufacturing practice and the result of the quality program implemented. This is not relevant. Sedapnya dia tibai kita. This is not relevant to the research topic sustainable management practice. Nampak ni? Saya baca balik .
Dia kata the executive manager, director, operation manufacturing, the best suit to the self-report decision made regarding the manufacturing practice and the result of the quality program implementation. Dia kata apa? This is not relevant to research topic of the sustainable management practice. Yang ni memang saya tak setuju banyak benda lah. Saya kata, dia ni siapa komen saya ni kan? Dia ni macam terror sangat je kan? Jadi memang ada. Tapi saya fikir, pejam mata je lah. So saya reply lah. Saya reply, dia kata, so this matter is part of the sustainable management practice. Saya tu tak berapa citation lah. Yang ni saya lawan sikit nombor 8 ni, tapi saya tak jawab saya punya argument. Saya letak base pada literature. Saya kata beritahu berapa kajian lain. Contoh kajian ini memang dalam SMP memang kena refer practitioner. Okay, memang saya tahu yang komen saya ni adalah orang akademik. Dia bukan practitioner. Jadi dia mungkin dia tak nampak kaitan dengan orang industri sangat. This paper present the result of the pilot study only. Ni memang saya rasa saya suspect macam orang Malaysia ni yang komen saya ni. This paper present the result of the pilot study only. The result are not comprehensive and not well represent the real problem. This paper should be extended using the result of the full survey. Kalau dah ada full survey, tak adalah saya hantar paper pilot study. Masalahnya sekarang ni baru siapkan pilot study je. That's why kita hantar dekat pilot study. Jadi kalau tanya saya, that the issues lah. Suatu masa dulu kalau dekat Malaysia ataupun dekat UPSI, kalau nak proposal defense, nak kena buat pilot study. Kalau tanya saya tak agree lah. Patutnya you kena proposal defense sebelum pergi pilot study. Supaya apa yang you dapat masa proposal defense tu dapat guide apa yang patut nak buat dalam pilot study, apa nak kena buat. Jadi tak payahlah buat pilot study. Saya cakap terus terang, kalau dengan saya, kalau dekat proposal defense, kalau 10 orang, ada 10 orang yang dah buat pilot study, saya ingat seorang 2 je lepas. 8 lagi tak lepas. Semua kena buat balik pilot study tu. Jadi sebab tu kalau tanya dengan sahabat-sahabat, kalau dengan saya, tak payah dia proposal defense. Tak payah dia collect data pilot study lagi. Sebelum pilot study, dia proposal defense. Sebab kita nak guide dia apa yang sepatut dia nak buat. Tapi kalau dia dah buat pilot study, buatlah. Tapi kalau kena repilot, jangan marah pula. Saya lah daripada 10, 8 kena buat balik. The result are not comprehensive and not well represent the real problem. This paper should be extended using the result of the full survey. Okay, the methodology need to be much improved. Every step has to be explained clearly. This study use a 7 Likert scale. Representative range from 1 to 7. What the meaning? Tengok. Pasal Likert scale pun, kalau tanya saya, over betul lah komen ni. Cerita pasal 17 pun aku nak kena cerita detail ke? What the meaning of the scale equation of the survey? What the objective of the survey? So, nak kena cerita survey tu apa? Lepas tu nak cerita skala Likert 17 tu detail tu apa? Maksudnya, tak apalah. Kita layan je lah sebab kita tahu ni detail. Tapi, kalau kat soalan Viva, memang saya pun diam je. Memang ada panel yang tanya. Ni 1 dengan 7 ni apa maksud dia? Apa maksud 1? Apa maksud 2? Okey, betul lah dia tanya. So, kenapa you pakai 1 ni nama ni? Kenapa tak pakai nama lain? You rujuk scholar mana? Scholar mana yang mengatakan skala Likert 7 ni sesuai? Apa maksud 1? Scholar tu kata apa? Jadi memang panel akan tanya juga ini. Dan ni of course juga lah. Kenapa you pakai nombor ganjil? Kenapa pakai nombor genap? Kenapa pakai 7? Kenapa tak pakai 6? Kenapa tak pakai 5? What is the objective of the survey? Jadi get ready lah. Viva ada possibility tanya soalan macam tu lah. Okay, in the methodology, the author said using SAM. Okay, you kata you guna SAM to analyze the data. Okay. In SAM, dia ajar kita pula. In SAM, is need to construct the relationship model among indicator and factors and calculation process will result to index their relationship, explain the type of relationship. To what extent SAM was used in the research, there is no explanation in this paper. This research also need the hypothesis. Jadi, you kena make sure, sebab kan pakai pilot study saja. Tu berhati-hati lah you tulis. Bila you mention you pakai SAM analysis, you cakap kajian ni akan pakai SAM. So orang akan tanya, mana SAM ni? Tak nampak apa-apa pun, mana hipotesis dia? Walhal paper ni cuma nak hantar pilot study saja. Pilot study buat ujian reliability analysis dia. Ini padan muka saya sendiri. Jadi apa saya nak kongsikan kat sini bahawa jangan tulis perkara yang kita tak buat. Bila kita tak buat, ini yang kita kena tu. Okay. Okay, the author said SMP construct in page 7. Where is the construct? You kata ada SMP construct kat page nombor 7. Where the construct? No figure is presented. Double check. Kalau you kata see figure 1, see table 1, make sure ada table tu. Make sure ada figure tu. Ataupun yang peliknya, table ada, figure ada tapi tak ada arahan. Tak ada pun arahan, kata suruh tengok table 1 ni, kenapa tiba-tiba table 1 ada sini? Okay. Itu pun arahan pun kena ada.
Okay, nombor 14, the author use a Cronbach alpha analysis to determine the reliability of the instrument, but the author not explain what kind of validity approach determine of validity. Kena buku dengan ruas saya. Memang saya discuss pasal reliability tapi tak discuss validity. So dia nak regress pula validity. Nak kena ada ujian normality, nak kena ada factors analysis. Walhal kita buat very simple je. Kita dah kata soalan hantar ke expert, kemudian terus buat pilot tapi diminta detail pula. Komen kita kena counter lah kat nombor 14 ni. In page 8, how the authors conclude the 6 key responsibility dimension of SR. Stakeholders, customer, shareholder. So macam mana you tentukan pemboleh ubah kajian? Dia base pada apa? Literature or survey result? So mana datang 6 key responsibility or dimension of SR ni? Tak jelas dalam literature review. Jadi kena tambah literature review lah. Macam mana you pilih 6 tu. Okay. In page 8, line 52 and 53, consider the sustainable operational excellence in manufacturing. You cite ni. Who's the global leader in DuPont? What the meaning of his sentence? Seems like incomplete sentence. Maksud penjelasan saya kurang. Jadi apa saja yang saya mention pasal company ke, ni DuPont ni company lah, global leader in DuPont. Jadi biar penjelasan saya tu tidak hanging. Jadi ni saya mengakulah salah saya, ayat saya tergantung. Jadi saya betulkan balik. English not to be much improved. Tu biasalah tu. Maksudnya English saya teruk lah tu. The result are not well present as SAM approach is used. Dia salah faham lah. Saya memang tak pakai SAM pun. Jadi dia salah faham sebab saya mention pasal SAM. Ni satu lagi kesalahan besar saya di mana saya sebut SAM tu. Saya nak beritahu yang ni model ni bersesuaian untuk buat SAM. Tapi purpose artikel ni nak buat untuk reliability untuk pilot study saja. Tapi dah sebut perkataan SAM, patutnya tak payah sebut SAM langsung artikel ni. In discussion, it should be explained how Malaysia Automotive Company implement sustainable practice in term of 4 CSF. Kita kena banyak. Dan saya nak beritahu bahawa tak ada lagi kajian dekat Malaysia yang bincang benda ni. Jadi tapi dia lah mungkin saya tak mention bahawa tak banyak ataupun no research study cover in this topic. Tapi kalau saya tulis macam tu, dia kata okay, kalau you kata Malaysia tak ada study, mana negara-negara lain yang konsep dia sama macam Malaysia? So you kena review juga others country, kena juga. The conclusion are not based on the result, it should be focused on the result and elaborate industry practice. So tak nak wajib. Bila cerita pasal conclusion, mesti kena relatekan dengan dapatan. Mungkin terlepas pandang, saya lebih kepada cerita pasal implikasi, siapa yang dapat manfaat, lupa pula nak buat conclusion dengan dapatan kajian. So kenalah kat sini. The paper only present the result pilot study. The paper should extend the full result survey. Ni ulangan tadilah. Saya respon dan saya beritahu kajian ni cuma pilot saja. The numbers of sample the paper take is not adequate. Okay. The logic and question in your questionnaire need to be demonstrate. How will you design? Lagi sekali lah, questionnaire development. So dia tak nampak, dia nampak macam saya buat macam melepaskan batuk di tangga main cukup je kan. Jadi tak ada explanation how you buat decisions, macam mana you decide, macam mana you pilih, macam mana. Semua tu kena cerita lah. Okay, 23 komen yang bagi saya best. Best kalau orang yang positif macam saya lah, at least saya dapatlah komen-komen yang konstruktif. Tapi kalau kata orang buat tesis, komen ni sangat bagus dan saya sukalah. Jadi student pun saya tahulah, dia pun tahu lemah dekat mana dia menulis suatu benda yang tak patut dia tulis. So metodologi dia banyak missing, banyak tak dilaporkan itu dan ini. So dia banyak benda dia boleh update lah. So siapa yang dapat komen macam ni, dia bagus lah. Jadi cuba bayangkan saya punya komen ni on behalf kepada you punya tesis ataupun you punya artikel. So kita pun boleh tambah baik. Sebab tu sesi petang ni saya tunjuk benda ni. Dia bukan untuk saya, untuk you all. At least you boleh betulkan dia punya artikel sebelum you dapat komen sama macam saya. Okay, paper ni masih lagi dekat Taylor, International Journal of Management Science Engineering ni. Saya tak nak pergi konten saya nak betulkan benda yang general jadi semua orang boleh faham. The relationship of lean manufacturing practice ISO ni, dia kata does not clear, define and explain. Pula dah. Berkaitan hubungan antara dia orang ni tidak jelas. So saya kena jelaskan lah. The author also did not explain how construct. Okay, tadi masuk general, ini construct dia pun tak jelas. Macam mana you tentukan pengukuran ni dan you identify and selected. Lagi dah, 1 dengan 2 dah kena dah. Dia nak kena jelaskan lagi. Okay. All hypotheses are not being discussed clearly in discussion part. Dia kata semua hipotesis kajian tidak diperbincangkan dalam bahagian perbincangan.
Bagus komen ni. Kalau tanya 1, 2, 3 ni betul, best. Memang betul itu kelemahan yang ada dalam saya punya artikel ataupun you all jadi dalam tesis. So kena tambah baik. The model developed also was not clear explain. Prak keluar model, keluar framework. Tapi you tak explain macam mana proses yang sehingganya terkeluarnya framework ni. Sekejap Okay. Okay, kita kat mana tadi? Nombor 3 kan? Hypothesis. Nombor 4 pun, the model developed also was not clear explain. Okay, nombor 5. If this paper is only based on Malaysia automotive supplier, its contribution are limited. If it is possible, please expand its background. So dia kata lah, adakah paper ni only dekat Malaysia automotive supplier? Its contribute are limited. Okay, dia tak tahu bahawa dekat Malaysia ni yang besar automotive supplier, automotive manufacturer tak banyak. Proton dengan Produa je. Jadi supplier dekat automotive ni yang paling besar. Tapi saya kena explain. Okay, dekat reference is too long and need to be adequate with the news and the most related literature review. Dia perli. Banyak reference bukan pengukur bahawa artikel ni bagus. Banyaknya reference. Tapi kalau banyaknya reference, tapi kalau reference tu semuanya lama-lama, tak related juga. So the most important thing adalah reference you kenalah currently, recently, yang terkini. Okay. Kemudian, this paper can be shorted. Maksud boleh ringkaskan lagi artikel ni, tak payah panjang-panjang. Please remove words statement, some content can be replaced with citation. Betul lah. Ni sedap ayat ni. Maksudnya ada beberapa yang tak bersesuaian dan tidak berkaitan, you boleh remove, dan mana-mana yang you boleh strengthenkan, mana-mana fakta yang you sebutkan pasti ada citation, dan kalau you nak add on mana-mana lagi, pastikan ada citation yang baik ataupun yang terkini. Okay, nombor 8, it is recommended that 25 measurement that being selected or used in this study be attached in appendix. Oh, ni saya kata ni, memang publisher memang nak sangat. Kalau you buat soal sidik, kalau you buat soalan interview, soalan senarai semak apa dan sebagainya, kepilkan di bahagian attachment. Sebab itu memang publisher happy sangat. Dia tahu dengan bila you letak dari bahagian appendix tu, soal sidik, soalan interview senarai semak tu akan menyebabkan pelajar akan ambil, postgrad akan ambil, researcher akan ambil, akan adapt atau adopt. Jadi perkara itu sangat penting. Ni tips lah bahawa super sangat penting lah. Tapi dia jawab dalam professional lah. So that clear information and how hypothesis were developed can be understand. Betul lah juga bila you letak questionnaire tu, kita akan check. Dekat soalan ada cakap seorang guru harus bertanggungjawab. You cakap, okay, guru harus bertanggungjawab. Tu salah satu soalan dekat appendix. Tapi dekat literature review tak jumpa pun statement bertanggungjawab tu. Dia kenalah kat kita. Jadi so dia ada pro and con lah. Tapi sebenarnya dia bukanlah satu kelemahan. Dia nak tambah baik artikel kita. Saya selalu check kat student saya. Tak betul ni soal sidik ni. Kenapa? Soal sidik ada tanya benda tu tapi dalam literature review tak ada pun. You tak boleh buat soalan yang mana tiada dalam literature. Ni research. Bukan sekadar duduk bawah pokok cherry, main tulis dia soal sidik. Tak boleh. You kena make sure all the item, all the questionnaire perlu ada dalam literature review. You balas balik. Oh, saya ambil je soal sidik yang established. Tak kisahlah establish tu ambil soal sidik mana-mana, tapi kena ada cerita dekat literature review tu. Oh, baru dia faham. Oh, jadi all the item yang ada dalam questionnaire tu perlu ada diceritakan dalam literature review. Yep. Saya ni soalan Viva nak tahu soalan Viva. Okey, dekat questionnaire ni, you tengok bahagian faktor yang bahagian B tu, soalan nombor 3 tu, you cakap seorang guru harus bertanggungjawab. Boleh tak tunjukkan saya kat mana dekat literature review you cerita pasal cikgu bertanggungjawab? Dia pun cari tak jumpa. Okay, next. Soalan nombor bawah ni. You kata seorang cikgu harus amanah. Mana statement you dalam literature review cakap cikgu amanah? Dia termenung je. Baru dia faham. Jadi kena cross check. Memanglah kalau tak cross check, senanglah buat PhD bukan JOT 3 tahun. Setahun dah cukup. Jadi dalam kes ni everything kena alignment. Okay, tu contohlah sekali selingan untuk tesis. Okay. Ni sama juga komen-komen saya dapat. Please show the meaningful letter of notation. For example, what is LP? Ni kesalahan saya. Pap terus LP, SIP. Apa nama penuh dia? Kita tulislah Lean Manufacturing, SIP tu apa, Structured Improvement Procedure, and so on. Okay, figure 1 to figure should be also put the readable table figure so easy to reading. Maksudnya kalau letak table yang figure tu senanglah orang tengok. Janganlah kecil sangat ataupun cramp sangat.
ataupun hanging. Make sure lah penjelasan tu nampak Memang betul kena buat interpretation tapi maklumat tu biar bulat lah. Janganlah kita kena interpretasi jadi lain pula kan. Jadi perkemaskan presentation. Maksud dia. The literature review cannot find relevant article. Nampak dia. Dia cannot find relevant article to support. Maksud saya ni literature review saya lemah. Literature review saya lemah, yang mana literature review saya, citation saya mungkin tak terbaru dan paling tepat adalah tidak kena dengan apa yang saya nak kaji. So maksudnya saya kena tambah baik. The literature review should make, ni ayat dia. Literature review should make connection with the purpose of study or the development of model. Okay. Many study focus on Lean development. There should be property discussed in literature review to support the originality of the paper. So apa saja yang you nak sebut, banyak ke, tak ada ke, kurang ke dan sebagainya, perlu ada justifikasi dan perlu ada support daripada literature review. Okay, please clarify the reason using. Okay, maksudnya sekarang ni you pilih method. AHP ni method. Jadi kenapa you pakai AHP dalam membangunkan SSPI tools tu? Jadi kena ada jawapan lah. Maksudnya kita tak salah nak guna, tapi masalahnya saya tak explain. Saya cakap dalam kajian ni akan guna AHP. So kita lah AHP tu punya kekuatan. Kan kita dah bincang tadi literature review. Kepentingan, justifikasi, fokus, kena beri extension, kenapa pakai method ni, kena bagi justify. Jadi samalah seperti mana kita discuss pagi tadi. The subtitle of literature review did not look like review, but methodology is look like the step during the SPI tu. So ialah macam yang ni memang komen yang menarik lah. Padahal saya hantar general engineering, tapi dia kata tak nampak macam literature review. Dia lebih kepada methodology review. Sebenarnya methodology review tu juga adalah literature review, tapi mungkin saya kurang cerita dekat literature review yang benda variable ataupun pillar atau dimension tu. Lebih kepada proses nak jalankan. Jadi saya buat tu lah dari review metodologi. Tapi itulah, saya tak nak lawan. Saya pun tak apalah, saya tambahlah sikit dekat literature review, tambah satu perenggan biar dia nak nampak sangat literature review tu. Okay, how did pairwise comparison from the work determine the weight? Please explain. Saya banyak dapat komen yang benda teknikal macam ni. Saya rasa tak apalah, saya macam okay, mungkin orang yang menilai artikel saya ni mungkin tak familiar dengan AHP. Jadi that's why lah saya kena explain lah. Jadi ini memang explain spesifik lah. Figure 9, 10 and 11 are not clear. What is U1, E5, L1, L2? Okay, jadi saya faham. Jadi apa yang saya buat kat sini adalah saya jelaskan lah. Saya ada buat legend dan saya juga letakkan soalan itu sendiri dalam tu. Jadi dalam tu ni adalah item-item, jadi saya letaklah item-item tu dalam artikel tu. What the meaning of the number? Please explain. Could you provide statistical analysis for the validation? So ini ada nombor 9 tu, mungkin dia tak perasan. Jadi saya beritahu lah ada dekat this page paragraf berapa, line berapa, cuma dia suruh, cuma saya tambah sikit supaya saya tak nak lawan tau. Kalau kata you nak tegur bahawa apa yang dia cakap tu ada, you dah buat. You kata please refer. Kalau saya macam ni, okay, I'm sorry, thank you for your comment. Based on your question, is refer in this page paragraph. I will already explain blah blah blah. However, I tambah lagi beberapa ayat untuk make sure ayat itu lebih jelas. Jadi sebelum kan komen kan boleh patah balik. Saya tak nak benda tu patah balik. So saya dia dah komen ni, saya nak jaga hati dan perasaan dia. Saya cakap apa? Okey, tak apa. Terima kasih please komen. Saya kata saya dah buat, cuma saya tambah lagi untuk memperjelaskan lagi penerangan itu. Nak ambil hati jugalah. Sebab saya tahu kalau saya kata refer page tu, tak nampak ke? Contohlah dia akan patah balik. Jadi berpanjangan, tak habis-habis. Jadi saya nak selesaikan cepat. Okey, ini paper lain juga dekat Taylor, the development of strategic balance scorecard ni Malaysia Automotive Industry. The abstract section need to be recognized and rewrite considerably. Jadi kena betulkan saya punya abstract. Mungkin saya terlepas pandang abstract ni. Jadi bila dapat komennya, saya pergi dekat jurnal saya nak hantar tu, saya copy paste replace. Ikut je style abstract dia, selesai masalah. The abstract of this work must point out clearly the problem and what's the contribution, the existing knowledge, managerial contribution and conclusion. Baru saya sedar bahawa dalam saya punya abstract tu yang ni pun tak nampak problem. Especially kat contribution lah tak nampak. Jadi saya tambah bahagian tu.
Do approach employ only exact numerical value can support decision-making procedure for such evaluation problem? The research conclusion Harrison and Politier ni was the best type of decision-making characterized by a strategy objective pursued through the judgment rather than a computation process. So saya terima je lah. Jadi saya ambil ayat ni dan saya clarify dan saya bagi justifikasi. Okay, kemudian nombor 3, what the supporting base of setting ni? SBS measure clarify. So saya kena ada supporting setting lah, kena jelaskan ni. How the treat interdependent between factor criteria. Ni method lah, detail method dia. So saya kena betulkan. Write of the meaning acronym. So ada benda yang saya tak full jadi saya kena, sebelum saya letak TQM, saya kena tulis total quality management dulu. Okay, page 4 ada 3 hierarchy proses, letak dulu. Jangan letak IHP, letak nama full name. Begitu juga dengan perkataan-perkataan lain. So nombor 5 ni saya komen, okay, thank you very much your comment. I'm sorry because this matter, I make sure the all, jadi saya kena make sure semua benda tu saya dah letak full sebelum saya gunakan bahasa singkatan. For other dimension, page 22, such defect was given 19 value. Thus the defect value was 81 by deducting 12 from the 10. 12 from 100. So yang ni memang saya ngakui saya salah, bahawa saya andaikan semua orang faham apa yang saya buat. Jadi saya kena detailkan, maksudnya macam tulis satu persatu lah. Saya ingat saya tak buat sebab saya tengok artikel jurnal lain, banyak yang hidden je, tak payah nak explain, tapi yang ni diminta, jadi saya tulis. The decision and computation process empirical case employ the proposed method must be more detailed. The summary of the concluding remark section need to be enriched and recognized and written. The conclusion section must tell reader the managerial implication of the study, what the author think and why, the suggestion for the future research and the meaning of the study. The capitalization of English should be checked again. So kena check lah, capital, grammar dan lain-lain. Some abbreviation are not correct from the table, are not consistent. So table saya pun tak betul, kena check balik. Yelah, kalau banyak table, make sure dia 3.1, 3.2, 3.3, 3.6. 3.5 mana? Tu maksud dia tak konsisten. From equation matrix, it's not easy to read. Maksud presentation kena betulkan balik. I suggest author to review the key paper of the case 92, 93, 96. Maksudnya, saya cuma sebut kajian yang refer of Kaplan balance scorecard ni. Tapi saya tak cerita perkembangan ni. Maksudnya, ada tak kajian-kajian tahun 2020 yang gunakan Kaplan? Maksudnya, saya cuma sebut yang original, tapi saya tak bincangkan kajian-kajian yang baru yang menggunakan Kaplan. Ini pun soalan Kak Viper orang tanya. Kenapa you cite orang lama sangat? You kata ni original. Memanglah original you dah cite, tapi takkan tak ada kajian 2020 yang menggunakan kajian ni? Oh ada. Kenapa tak masukkan dalam literature review? Ni kena kat saya jugalah. Base address the sample size for AHP questionnaire. Jadi ada, ni mungkin dia tak faham lah. So AHP kita tak pakai questionnaire, saya pakai case study. So saya pakai 5 company je. How many automotive expert were asked to confirm and validate this tool? Ini saya kena betulkan. Yang ni dia kata suggest the AHP essential step. So kena masukkan AHP step. I think it's not necessary to explain AHP for page number 2. Saya tak setuju sebab saya boleh record. Kalau tak cerita benda ni orang tak akan faham. It is necessary to explore the calculation for AHP. Please address the validity process. Detail lah, minta maaf saya tak baca kat sini. Is something wrong? It is something wrong ni. For other dimensions such as defect it was given. So kena betulkan balik. Please add detailed description SEM. Ini terlepas macam mana saya terlepas. Saya sebut SEM tapi saya tak describe. Jadi saya explain lah. So SEM tak wujud dalam artikel ni, tapi dalam menentukan item-item ni, kajian lepas tu kena buat SEM dulu. Lepas buat SEM baru boleh buat AHP. Jadi sepatutnya SEM ni tak patut wujud dan saya tak payah cerita pun dalam saya punya artikel ni. Tapi saya tertulis dan saya clarify dan saya delete. Okay, it's reasonable to interchange the step 3 and step 4 for the evaluation indicator. Please confirm the relationship in page how to develop measure. Please have detailed description. Okay, 26 komen. Dan komen, kalau you nak tahu reviewer ni komen kita punya artikel ni no charges. Dia review kita, konsep dia volunteer saja. Tapi bagi saya, dia nak baca artikel saya dapat 26 komen ni, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Mungkin seminggu kot dia nak baca saya punya artikel tu untuk dapatkan komen 26. Jadi janganlah marah orang menilai review artikel kita, dia mengambil masa 2 hari dan dia tak dibayar pun untuk review. Okay? Jadi komen-komen tu kita kena hargai lah. Ini paper dekat Springer ada komen. Okay, Springer komen, cuba tengok ni.
Author name, please confirm the author name are present accurately. Dia correct. Maksudnya nama kena betul, jangan ada kesilapan. Neger and Sohal has been changed. Neger and Tommy Yama. Tengok. Reference saya pun dia main tukar-tukar ni. Rahim Fab and Lurch tukar pada Rahim Fab and Klitsch 2007. The reference list please check if okay. Maksudnya dia minta saya ubah. Tally et al 2014 have been to change Tally et al 2014A. Jadi mungkin saya punya ada kesalahan dekat reference. Tengok daripada nombor 2 sampai nombor berapa ni? Sampai nombor 2 sampai masih lagi komen. Okey, sampai nombor 10. 2 hingga 10 komen saya dekat reference saja. Betapa mejanya dekat reference saya tu, jadi saya kena tambah baik dekat reference. Okey. Kemudian author's contribution. Journal standard instruction require author contribute section, however none was provided. Please supply this section. Competing interest, so ada benda yang competing interest saya kena check jugalah in terms of ethic dan sebagainya. Okey, ni maklumat-maklumat lain. Tapi nak beritahu bahawa banyak komen dekat bahagian bagian mana paling komen paling banyak adalah komen dekat bahagian reference. Okey, saja je saya nak share supaya semua dapat manfaat. So ini dekat paper Emerald Publisher. So komen dia, the questionnaire should be include in this paper. Nampaknya kalau saya ada buat questionnaire, dia nak item tu. So nak kena masuk dekat appendix tu komen nombor 1. Komen nombor 2, a deeper statistical analysis of result for questionnaire should be done or you should be considered as an open issue for future developments. So everything apa-apa pun yang berkaitan dengan analisis, bila you sebut, you kena describe dan you kena explain. Okay, the paper may be accepted with the minor change with the reviewer comment. Lastly, please be reminded that the authors will be highly appreciate the revise the paper regarding the above comment and mandate should be highlight refer the comment and revised version. So saya senyum je komen dia, tak banyak. So masukkan dekat bahagian appendix, lepas tu saya jelaskan nombor 2, lepas tu saya submit balik. Yang ni saya ingat saya respon dia 1 hari je. Dia hantar komen pagi, hari tu juga saya submit balik, saya pulangkan sebab komen tak banyak. Okey, minta maaf kat tempat saya ni hujan, just in case kalau tak dengar suara ke minta maaf Kadang-kadang network kalau hujan lebat, buruh dan sebagainya kadang-kadang ganggu juga network ni. Okey. Environmental Management Accounting Practice. So, saya baca semua sebab saya suka kita lihat kesalahan-kesalahan. Walaupun tu mengaitkan saya sendiri, kesalahan tu diri saya. Tak apa, janji you all boleh belajar dari kesalahan saya. It's okay. The paper discuss is relevant issues that the environmental accounting practice and the role information system improve environmental inside manufacturing company. Although the paper overall well written and follow a clear structure. Maksudnya saya suka juga penilaian ni. Kadang-kadang dia menghargai juga positive vibes kita kan, jadi apa yang kita nak buat. Okey, tapi ada benda yang diisukan sini. Dia kata about the implication the study. There are 2 main level. What are the main implication for academic? Okay. Okay, then environmental performance ni, kemudian what's the main implication of practitioner. Sama je dengan thesis. Thesis mesti you kena nanti, you punya research ni, mana implication kepada theoretical, mana dia punya contribution kepada practitioner. So itu juga dalam artikel jurnal pun kita kena tulis, make sure kita punya ada sumbangan kepada akademik ataupun theoretical, ataupun juga kepada practitioner ataupun industri. Itu komen normal. Jadi kita pun tak boleh nak marah, kita pun betul lah, kita tak buat kan. Okay, kemudian the paper provide a good linkage. Saya suka. Dan sebenarnya tak susah kita nak jumpa orang-orang yang positif. Kita pun nak jadi orang yang positif. Apa-apa kalau orang tu buat baik, kita appreciate dulu apa benda yang dia dah buat. Okay. The paper provide a good linkage with the current literature on the field. Okay. Ini yang seram ni dalam komen. Dapat keluar however ni seram lah. However, there are 2 major weaknesses. Itu yang kita seram tu. Major weaknesses. Okay kan. Apa kita pelan-pelan. Tengok ayat dia. There is no reference at all. Baca ayat ni. Kalau you faham, baca ayat ni. There is no reference at all to previous research published on MBE. Maksud je, saya punya artikel ni tak cite MBE langsung. Kenapa? Sebab jurnal yang saya nak hantar ni adalah dekat mana? MBE. Bukan dekat InDesign saja, dekat Emerald pun macam tu. Kalau kadang macam saya memang, yelah, time sekarang ni saya banyak kurang menulis. Jadi saya ramai kawan-kawan saya yang positif. Kalau dia datang, dia dah siap dah template kat Emerald, lepas tu dia print out sebab dia tahu style saya. Dia print out style saya conteng. Okay.
bro, kau punya reference kau ni tak ada, kau set jenis-jenis ni. Lepas tu kan saya tengok apa nak kena buat. Lepas tu dia betulkan lah jenis staff kawan-kawan saya yang jenis positif tu, dia betulkan, dia kata, publish lah, betul lah kata kau. Tu lepas-lepas tu dia minta saya tolong lah. Lepas dia dah siap satu artikel tu, minta saya check dan sebagainya. Dia kata kau memang tahu betul-betul lah jenis ni nak apa. Dia kata aku setakat ni aku boleh tolong. Tapi kalau benda-benda lain aku tak boleh nak tolong lah. Jadi kalau saya sendiri pun saya dah lama tak tulis artikel. Jadi saya pun tak boleh nak tolong, saya pun tak boleh minta tolong orang lah. Melainkan saya kena tolong diri saya sendiri lah. Okay? Tapi nak kena beritahu bahawa kena cite dekat jurnal yang kita nak hantar. Okay? I think the paper should be linked the previous study in this journal to enhance the academic debates. Okay, itu penting. Memang betul pun, you masuk rumah orang, okay, lepas tu you kata nak paper you publish, tanpa you tahu pun sebenarnya artikel tu tak sesuai. Tapi you reference you banyak kat jurnal lain, katalah, reference you 5 reference tu kat jurnal S. Kenapa tak hantar jurnal kat jurnal S? Kenapa hantar kat jurnal kami? Betul lah. Kalau tanya saya logik, memang sangat logik. Okay, dia kata the authors testify but do not provide adequate grounded subdimension. So ini technical lah kena explain. For example, IMAP is explained the reason behind the adoption 5 item. This is valid also for the others item. These two aspect the most crucial one of the not tackled in the paper. Buat pengetahuan semua kan, saya tak pernah kena reject dan student saya pun tak ada kena reject dekat Emerald. Kalau dia reject kat Emerald tu bagi saya nombor satu, kalau dia hantar tu dia tak ikut lah. Dia tak ikut 60 tip yang saya bagi. Kemudian dia tak particular, dia tak sensitivity dengan setiap apa dia tulis tu dekat abstract. Tu memang kalau tanya saya masa dia hantar pun saya dah predict dah dia reject ni. Jadi dia tak sensitif dengan apa yang dia buat. Tajuk main-main, abstract main-main, memang yang tu memang kena reject lah. Kalau macam student tu dia tahu style saya, you all ni patutnya dah sama macam saya lah. Jadi apa ilmu yang saya dah bagi, saya dah muntah semua dah ni, dah bagi dah. Jadi you all pun boleh buat sebenarnya. Okay. The methodology is explained but with some area improvement. Saya suka ayat dia. Dia kata metodologi dah buat, tapi ada something yang boleh tambah baik. As previously said, there is no justification the reason behind the selection item. Maksudnya you tak cerita pun macam mana you decide. Kenapa you pilih IMAP, kenapa pilih ni semua. Why those the item? The questionnaire are the end of paper could the useful better understand how the. Maksudnya suruh letak kat appendix. Kena masuk kat appendix lah. Annex ni maksudnya appendix. Okay. Some more detailed sample size should be provided. You state the suggest minimum sample is 200. But why? You should argument on this. So kita cakap tapi kita tak letak citation. Letak je lah siapa yang kata, ramai scholar yang katakan sampel 240. So selesai masalah. You should be argument this. You adopt SAM for the data analysis. Also indicate some of the detailed reason behind the choice of the clarified. Okay. I have some concern with the reference to the implication for research. Your result confirm what your current study already says. Reading your conclusion per each hypothesis, you argue that this result confirm the previous study. So what is novel? So novelty lah maksudnya, kalau semua benda yang you dah ambil, semua dah ada orang buat, apa benda yang novelty tu? Dia apa tahu? The way saya explain tu menjerat diri saya sendiri. Maksudnya, kita kena cakap yang betul-betul bahawa okay, apa yang sama, apa yang you dah extend. Okay, bila you cakap je nak cepat habis, orang akan baca bahawa artikel ni semua dah ada, kajian awal yang dah buat, semua dah buat. Kat mana novel tu? Jadi the way you write out your sentence also you kena beritahu apa benda yang sama dan apa benda yang you extend sebenarnya. What is actually your gap lah. So novel ni cerita pasal gap lah kat sini. What is your contribution of the theory? So kena ada juga apa theory contributions, a part of novelty of Malaysia area. So kena Malaysia lah, bahawa kat Malaysia tak ada orang study lagi. So banyak lagi knowledge daripada akademik di Malaysia ataupun practitioner. So dapat benefits from this study. And these two aspect deserve particular attention. Betul lah. And practical dengan practical pada industri, akademik dari segi theoretical. Okay. Sama dia macam ayat dekat atas tadi. You have made good effort in collection of data. Saya suka lah. Saya suka orang yang positif sebenarnya. Bagus lah komen dia katakan you very good effort in collection data. Apply the various statistical method to analysis. But, ini yang seram. But lacking in writing conclusion, implication. Dia tertinggal ni. Saya mungkin main-main dekat bahagian conclusion, nak cepat nak submit, tapi conclusion macam melepaskan batuk di tangga. Kena. You are advised to elaborate concluding implication, improve overall language, quality aspect the paper. The result are analysed clearly, but conclusion need to be elaborate. Ini saya suka lah. Ini saya tu komen dengan orang kat UK dan saya tahu saya suka orang-orang yang positif.
Maksudnya kita dah buat effort, kita dah siapkan semua, okey. Tapi dia kena jujur dan dia kena beritahu artikel kita ada kelemahan sana sini. Jadi you kena improve. You kena hati terbuka lah dapat komen. Komen banyak memanglah banyak. Banyak lagi tak habis lagi komen ni. Okey. Through the research has implication for research and practitioner from the industry but is not been clearly explained. The author are advised to write implication for research and practitioner from the industry. There are implication consistent. Okay, in conclusion of the paper, is not clear how can research can use in practice. Yang ni pun salah saya. Janganlah buat benda yang terselindung. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita kaji, apa yang kita tulis, apa yang kita guna, apa yang kita tulis dekat conclusion, pastikan dia align. Janganlah, memang saya tahu you nak cerita benda lain, tapi benda lain tu sikit je lah. You nak cerita what's next, contribution for the next researcher, nak buat extension. Boleh, tapi lebih keutamaan you kena ceritakan dulu dia punya apa, dapatan ataupun research punya finding. So kat situ yang you kena strengthenkan dulu sebelum you cerita benda-benda yang lain. Okay, tu komen-komen lah. Yang ni sama juga, ni student saya, student PhD saya, sekarang lecturer dekat UTM. So ni komen yang dia dapat, idea is good but need to provide significant information. Literature is very much adequate. Yang ni lah yang macam mana kadang-kadang saya cakap secara jujur, kadang-kadang bila saya dapat contohlah from international students, kata satu universiti tu, Universiti S, saya nilai examiner dia. So saya buka balik saya punya ni, saya guna ayat saya sendiri. Saya pinjam ayat dia. Idea is good but need, kadang-kadang bila orang dapat komen saya pun dia cakap, Fazli kau humble betul lah. Ayat kau positif, kau tak hentam je. Kita pun mengaku je. Itu bukan ayat aku pun, aku pinjam ayat orang je sebab aku rajin hantar artikel kadang dapat positif. Contohnya dekat Emerald. Emerald memang dapat komen macam ni. Sebab tu kenapa saya selalu engage dengan Emerald sebab dia jarang reject. Lepas tu komen dia pun, dan dia tahu kalau saya jawab lepas ni pun dia tak akan reject. Dia macam, dia bagi time untuk saya buat improvement lagi. Cuma kat Emerald selalu berlaku macam tu. Bila saya dah hantar pemutulan, saya dapat lagi pemutulan sikit. Just betul kan? Tak, okay. Tapi dia tak reject. Tu the best. Literature review is very much adequate, need to improve this section. Methodology is appropriate but author could have done factor analysis. Result, minta maaf lah banyak cerita pasal SAM sebab saya sebenarnya Emerald memang platform saya untuk kuantitatif. Saya lah, jangan ikut saya. Saya pilih untuk, kalau untuk yang case study dan sebagainya, kualitatif saya hantar kat Taylor. Kan? Macam itulah saya ada pecat. Sebab tu kalau nampak paper kat Emerald banyak cerita pasal SAM lah. Result are present, clear, analyze. Some on the part of result discussion should this strengthening the literature review section. Present work is based on the survey 16 national companies. Ini pun based pada apa ni kita panggil pilot study saja. Author need to review more papers or building the theoretical validation. Tak apalah, kita say thank you lah. Dan kita tambah baik. The paper should be careful, read English. Also there has been observed that the reference list is not complete. Malu sebenarnya. Saya sebenarnya kalau komen ni rasa malu. Ada aku main-main, kenapa aku tak check betul. Maksudnya apa yang ada dekat citation perlu ada dekat reference lah. Apa yang ada dekat reference perlu ada citation. Dan reference saya lengkap. Dan tak ada berlaku kesilapan. Jadi saya anggap to be professional lah. Sebab tu kadang-kadang supervisor you professor. So professor nak hantar dekat Emerald. Kat Emerald tu dalam bidang, dalam dunia ni bidang tak pusing-pusing orang yang sama. Jadi sebab tu supervisor macam marah kita sikit kadang-kadang, main hantar je artikel, mistake sana sini. Sebab tu kalau you hantar artikel minta dia semak sebab dia nak check quality kan. Reputation kena jaga. Bukan reputation nak jaga nama, tak malu. Kan? Masa kalau you viva atau proposal defense tu, apa saja komen tanya, kita rasa dulu, saya tak tahu nak nyorok. Kalau kepala ni boleh nyorok dalam leher nak nyorok. Apa saja dia tanya tu memang hampir je kat supervisor lah. Supervisor tak cover ke, supervisor tak check ke, supervisor tak ngajar ke, jadi semua kena kat kita. Jadi sedikit sebanyak kalau you duduk dekat kerusi supervisor, you tahu kenapa kadang-kadang kita very particular check words by words dan one by one sebab kat situ penting. Bukan saja kepada untuk thesis tetapi untuk artikel jurnal pun, yang artikel jurnal pun kita tahu kita hantar jurnal Emerald dekat UK dan kita tahu yang orang kat UK tu sebenarnya kita side, kita pernah buat bidang yang sama. Supervisor dengan you bidang yang sama. Jadi penilai kat sama pun orang yang sama. Okey. Macam artikel lah, kawan saya respon, dia kata dia dapat komen saya regress. Dia tahu yang komen ni artikel tu orang Malaysia. Saya lah tu komen ni sebab itu dah bidang saya, tak boleh buat apa dah. Memang chief editor, ayat dia kata Fazli, you deserve to review this paper dan satu dunia tahu ini bidang you, dia kata. Saya pun kenal dia, saya layan je lah. Kan? Jadi saya punya bidang pun tahu dah. Jadi saya sebenarnya, saya ni kadang-kadang bersyukur jugalah. Apa saya dapat komen ni, saya tahu siapa komen artikel saya. Dia tahu ayat siapa ni. Jadi macam tu lah. Dan
Orang tahu komen saya jugalah. Jadi kadang-kadang kalau dah biasa tulis artikel kan, jadi kita pusing-pusing balik adalah orang yang sama lah. Okay. In the result discussion, is instead of sample size 60 represent 100 company. How is possible? Is it potential respondent from some company did not participate? They need to clarify. Ini maksudnya strategi data collection. Kena describe lah sebab dia nak dapat logic matter. Table 4 average mean score is given but scale was used. Dia tak tahu skala scale berapa. Memang dapat nilai mean tapi you pakai skala berapa? 5 ke 6 ke, jadi tak tahu. Bukan apa. Kalau you pakai skala 5, kita tahu maximum mean mesti 5. Kalau you pakai skala scale 7, maksimum 7. So dia nak faham you punya perbincangan nanti. Okey, itu sebab dia kenapa? Dia bukan saja minta sebenarnya. Ni salah saya lah. Is this the pilot study of the real study? Sebab saya pun tak mention dia pilot study, cuma cakap sampel kecil je. Adopted existing instrument, the survey item, it conduct content and face validity. So dia nak saya buat benda content dengan face validity ada tapi tak explain. So why is the pilot study? So bahagian ni saya kena jelaskan baik-baik sebab saya ada missing information, saya tak cerita tak jelas kat sini. Instead doing the only descriptive statistical analysis, it could be made to the some inferential statistic. This is just suggestion, nampak? Baik ke, man? Kalau kita kat Malaysia dia kata ingat ini tesis tadika ke, ni tesis PhD ataupun ni artikel orang student PhD kena buat ada hebat-hebat. Tapi saya clarify bahawa yes, this is only the descriptive study analysis, no inferential statistic, because this study cuma nak cover critical success factor saja. So no need others advanced analysis. Dia okay, dia accept je. Sebab dia kata pun this is just a suggestion. Nampak? Dia nak suruh orang buat something tambahan, dia cakap this is just suggestion. Ada saya dapat dia kata, I'm sorry, this just only suggestion. Thank you. Oh, kata mana nak cari nilai baik-baik macam tu kan. This yang ni lain lah. This phrase imal. The first mention page 2. But its meaning was not given. Kena jelaskan apa maksud imal tu lah. Kan? Ni semua benda lain ni. Baiknya. Please delete the words and between design and to. Please insert the words the between the figure. Please insert the word the provide between also important. So dia betulkan saya punya ayat. Baguslah. Mana dapat komen macam ni. In the effort eliminate technology, ni pun salah je dia. Technology, the sentence should be stopped in Malaysia but remove the change Malaysia to Malaysia. Dari segi bahasa saya lah. Adequate coverage, this problem, the methodology is fair, there are a few grammatical error. Saya memang print out benda ni. Kalau dekat office saya print out. Jadi kadang-kadang sebelum saya nak hantar artikel, saya sendiri baca komen saya sendiri. Dan kenapa saya proud nak kongsi apa kelemahan saya tu kat you all, sebab sampai sekarang benda ni kalau saya tak ada atas media saya susah. Jadi kadang-kadang saya nak menilai orang, kadang-kadang nak menilai orang pun ayat hilang, pinjamlah komen saya sendiri. Dan saya sendiri pun rasa sebelum nak submit artikel dah check baca sekejap. Oh, supaya saya tak buat kesilapan kali kedua. Macam tu lah. Saya ingat saya seorang je. Rupanya ramai juga kawan-kawan saya kata, saya jumpa satu profesor pun, Prof ni apa Prof? Ni collection, kenapa? Banyak komen-komen. Prof, saya nak tanya satu, adakah saya tua? Saya kata kenapa? Saya dah buat benda ni dah 5 tahun sudah. Saya kata boleh lah, dia ciri-ciri tua lah. Kenapa Fazli? Tak, saya rasa macam saya kalau baca komen saya tu, saya macam sedar diri. Dan saya rasa saya kena alert balik. Kadang-kadang buat banyak shot sendiri, rasa macam hebat sangat. Bila baca tu rasa macam aku pun hampir juga tegur budak sana sini, tapi baca komen sendiri aku pun hampir. Dia kata samalah. Saya ni profesor pun saya baca balik. Jadi saya ada benda yang chemistry dengan dia lah. Maksudnya kita ni orang yang sama lah. Maksudnya kita simpan, orang komplain kita komen. Saya sampai sekarang saya cari saya punya file tu, supervisor saya tegur saya punya tesis PhD tu hilang. Salah saya lah, saya bagi student tengok. Lepas tu student tak pulang, saya tak tahu siapa yang ambil tak pulang-pulang. Jadi benda tu kadang-kadang sampai lah pun saya simpan lah. Jadi benda saya akan keep sampai bila-bila lah adalah orang komen saya. Mana komen-komen orang tu. Kadang-kadang saya terfikir dalam hidup saya ni saya kena catat semua orang komen saya. Sebab kadang-kadang kita masih orang komen kita tu kita tak boleh terima. Tapi mungkin 5-6 tahun akan datang kita baru sedar. Betul lah. Kerana kalau dia tak tegur aku memang aku tak dapat. Jadi carilah kawan-kawan yang selalu hentam kita sebab dia akan membetulkan kita lah. Okay. So ni literature review primarily talk about the benefit, no details. Methodology is really very weak. Okay, the result are very simple and brief. Tempat saya ni hujan makin lebat. Saya harap network okey lah. Okay, this study unlike the benefit the industry but no specific approach. Okay, quality of communication not of the marks. Okay, saya mungkin tak boleh habiskan untuk bahagian komen ni tapi awak baca lah.
Saya pun sebenarnya banyak lagi saya nak masukkan lagi komen-komen yang saya pernah dapat supaya komen-komen saya ni makin luas lah. Jadi gunalah untuk bahan bacaan ni. So kat sini saya akan share kat sini jadi berapa buku surat ni? 21 buku surat. Baca macam kita boleh dapat improvement untuk tesis. Saya dapat komen berapa kawan saya dia kata bagus lah kau buat benda ni. At least aku baca pun aku faham. Jadi bukan saja kongsi-kongsi saja nak tunjuk saya banyak komen. Tak. At least benda ni you boleh faham yang you boleh belajar bahawa benda ni sangat benefits. Jadi kalau you all pernah dapat komen-komen daripada jurnal-jurnal yang review komen saya ni bukan orang biasa-biasa, semua expert. Saya hantar semua top publisher ni, hantar dekat Emerald, The Science, kat Taylor, semua ni top publisher otai-otai. So komen-komen dia ada logik dia. Suka tak suka mungkin hari tu kita tak suka, besok-besok lusa betul juga komen ni. Okay ni satu. Okay, now saya kena stop share. Saya kena buka satu lagi slide, iaitu nak buat macam mana nak dah dapat komen ni macam mana nak jawab. Itu kena belajar juga. Okey, saya nak buka sekejap. Ambil satu jurnal. So yang ni saya buka satu jurnal supaya kita boleh learn something lah. Okey, yang ni pun sahabat-sahabat saya juga yang ajar macam mana nak buat pembetulan yang baik. Okey, saya tunjuk kat sini saya buka satu. Saya buka satu, nanti orang tengoklah pembetulan saya ni. Okey, contoh dekat sini Ini nama dia amendment. Kita ada masa lagi kan? Okay, baru pukul 4. Amendment. So yang ni tajuk dia adalah artikel saya lah. Inilah format dia. Okay, just in case ada publisher yang bagi format amendment. Kalau you ke IPS, kalau kita lepas kita viva nanti disuruh buat amendment, IPS ada format dia. Tapi lebih kurang IPS macam ni lah format dia, tak jauh beza pun. Jadi kita belajar amendment ni bukan hanya buat pembetulan tesis. Pembetulan artikel. In future dia akan gunakan untuk buat pembetulan dia punya proposal defense dan juga viva juga. Sama je, lebih kurang. Okey. Pertama letak you punya title, Lean Six Sigma ni tajuk artikel saya. Okey, ini saya tambah ayat. The author greatly appreciate the constructive comment and suggestion made by the reviewer. In order to improve the manuscript, the following are the response to the comment and suggestion. Nampak tu? Saya ucapkan terima kasih kerana telah memberi komen yang konstruktif komen dan juga telah beri suggestion dalam made a reviewer in order to improve manuscript. Say thank you first. Kita betul-betul appreciate. So the following are the response to the comment and suggestion. Mulakan benda yang positif dulu. Sebab tu copy je ayat ni. Tak payah pening-pening. Kalau ayat grammar saya tak betul, betulkan grammar saya. Tapi saya gunakan ayat itu. Okey. Sekarang ni kita pergi komen. Dia kata authors can elaborate a bit more on the purpose and design method. Maksudnya dalam abstract benda-benda ni ada kelemahan. They also have to make sure that the abstract clearly present the authors and the study highlight its contribute. So di komen dia. So apa saya jawab? Ini yang paling penting. Apa-apa cakap benda ni macam ni dulu. We thanks you for that suggestion. Cakap dulu terima kasih. In order to give a better description of the abstract, we have been at sentence include the finding of contribution. Mungkin you rasa benda ni simple. Mungkin you rasa benda ni biasa. Sebab selama ni you hantar jurnal biasa. Mungkin you tak pernah hantar jurnal ke Emerald. So bila sampai dekat hantarkan jurnal ke Emerald tu, benda-benda polite, benda-benda professional, benda-benda standard tu memang particular. Jadi sebab tu saya cakap dengan student, jawab pembetulan jangan main-main. Ni kena profesional. Bukan susah pun. Saya bagi contoh. Ni ikut je ayat saya ni. Jadi biar kita ada cara yang baik untuk kita nak jawab. Jadi saya jawab elok-elok. Add sentence. So apa yang saya buat. So saya tambah dalam design. Saya cakap okay, saya kena buat a survey through personnel was conduct. Okay, this research. Komen sikit tapi cara dia saya jawab tu saya jawab proper lah. Okay. Okay, next. Dia kata authors need to establish a closer link between LSS, the program. They assume that because they implemented many qualitative field. Jadi saya pun jawab, we appreciate the idea to add relevant literature review and development method. Apa-apa kita appreciate dia dulu, idea dia cakap ni. Okay, so kita anggap apa komen tu dia bagi idea pada kita. Author can discuss case and failure in the implementation. So kita dah beritahu, kita dah cerita failure ni, how CSS semua dah dekat cerita ni. Okay, detail. Kemudian dia kata, dia komen detail. Dia komen detail ni kalau tanya saya, terima kasih sangat-sangat lah. Kan? Okay, page 3, third paragraph, 922. Detail komen dia. It is very difficult to find empirical study. Ni ayat saya. Show that there is significant correlation between the. Dia kata,
They me the case, but there are plenty of the study. Maksudnya, walau you cakap benda tu tak ada, tapi sebenarnya dah ada. That show that the positive effect kat sini. Maksudnya, saya punya ni overclaim, kata tak ada. Okay, saya pun kata, saya pun jawab, we appreciate the idea. We agree. Dia dah bagi suggestion. We agree and follow that suggestion. We cite. Dia dah bagi cadangan, ikut je. Itu saya punya pandangan lah. Sebab dia pun bukanlah marah, dia bagi satu improvement. Jadi saya ikut je lah. The table 1, what the do C1, C7, okay, all this coding need to be clear, explain how exactly were to questionnaire distribute. Minta maaf saya suara saya kuatkan sebab suara hujan, takut you all tak dengar. Okay, it was our mistake for not explaining clearly and we apologize. Rewrite full letter of all notation. Jadi dia kata tak clear kan C1, C7 ni, jadi saya buat full letter all notation kat sini. Okay. Doktor, memang tak ada slide ke? Ya saya? Memang tak ada slide ke? Oh tak ada slide, jap. Oh you saya tak share. Aduh, minta maaf. Patut cakap seorang je. Okay. Sorry. Saya sebut je. Terima kasih yang komen. Saya ingat tak dengar. Okay, sekarang dah nampak tak? Komen? Feedback? Sekarang ni nampak tak? Saya share. Nampak. Nampak Ya, terima kasih. Okay, sorry. Terima kasih yang tanya. Oh tidak, sampai ke sudah tadi saya cakap seorang. Okay. Yang ni saya masukkan tadi. Tadi you all tak tengok, saya kena ulang balik. Minta maaf saya kena ulang balik sebab ni benda penting. So ni lah nama dia, amendment. Kena letakkan title dulu. Title dekat sini, Lean Six Sigma, ni tajuk artikel lah. Okay, kemudian tulis ni. Ni sebagai kita nak appreciate, nampak ni. The authors greatly appreciate. Kita yang cakap lah, greatly appreciate the constructive comment and suggestion made by the reviewer in order to improve manuscript. Kita betul-betul appreciate, say appreciate. The following are the response, the comment and suggestion. So bawah tu baru kita punya comment. So ni komen-komen dia tadi, tapi macam ni saya jawab tadi. We thank you for that suggestion in order to give better description of the abstract. Tadi saya dah baca lah, saya tak ada baca lagi sekali Tapi the way saya present tu saya cakap add sentence. Saya jawab elok-elok, professional lah sikit. Jadi apa saja yang dia komen saya tambah baik. Okay, next comment saya kata tadi, dia kata authors need to establish a closer link between Lean Six Sigma and quality program. So adalah kekurangan lagi kat bawah tu, dia kata suruh saya cerita benda tu, ceritakan link, ceritakan kenapa saya kata failure, kenapa how CSS can act the mechanism. So saya tambah berapa paragraf tu. Tapi sebelum tu saya jawab, we appreciate the idea to add relevant literature review on the development methods. Okay, bawah lagi. Dia kata page 3, third paragraph, line 22, is a very difficult to find empirical study. Kita jawab, oh kesian ni, bukan kesian lah, terima kasih sangat-sangat dicadangkan lagi apa nak kena buat. Kita pun cakap, we appreciate the idea, we agree and follow that suggestion. So dia dah bagi cadangan lah, so supaya masukkan artikel ni, kita pun we agree and follow dan we cite apa yang dicadangkan. Jangan lawan. Yang dicadangkan tu benda yang betul pula tu. So yang ni dia kata tak ada full notation, maksudnya tak ada penuh, letak je C1. Sebab kita kata, ni ayat saya. It was our mistake for not explaining clearly and we apologize. Kalau boleh saya tunjuk gambar gambar susun jari, saya tunjuk gambar tu. We write full letter notation. So tunjuklah C1 tu apa, C7 tu apa. Okay, kita nak say thank you kat sini dan hargai comment tu. Saya dah ada mengaku lagi, it was our mistake. Jadi saya buat full. Okay. Kemudian result and discussion. I consider, dia pun baik ayat dia. I consider that author can separate the result and discussion. Kita pun jawab, it was our mistake because lack attention on discussion part and we apologize. We revise the result and discussion section, separate the section and also include related managerial and practical implication. Maksudnya apa cadangannya kita ikut. Okay. Bukan tulis kat sini juga, you punya artikel buatlah. Dengan komen ada tapi dekat artikel tak buat. Tak betul juga. Okay, dia kata conclusion, limitation, the scope of future research. Okay, dia kata have to make sure that this section clearly highlight. Okay, we thank you for that suggestion. In order to better conclude the paper, we re-edit conclusion section based on the review comment and suggestion. Reference for the comment, dia kata make sure that all reference do not have missing.
Dia pun cakap, we thanks again for remind and we have made amendment as well as checking the reference list of the reference. Okay, dia kata ada lagi others. We appreciate the idea. We add site suggestion and paper for literature review in order to link purpose of the study on development and model. Okay, ada lagi komen. Last, kita ada buka kata tadi. Ni nak ulang balik. Kita mulakan tadi cakap, the author greatly appreciate the constructive comment and suggestion made by reviewer in order to improve manuscript. The following the response to the comment and suggestion. Ini introduction. Kita pun kena ada conclusion. Buat amendment pun ada conclusion. Nampak ni? We hope our explanation answer your uncertainty. If the information given is not sufficient, we are always happy to provide others feedback. Thank you for giving us this chance. Jadi itu maksud saya. Saya selalu tekankan benda ni bahawa penting kita nak tulis artikel ni mesti ada polite dia, humble dia, ada introduction dia, ada penutup dia. Dalam setiap pemotolan tu kena jawab. Okay? Nanti saya bagi benda ni dekat you all. Nanti gunalah ilmu ni untuk you manfaatkanlah dan share lah pada sahabat-sahabat lain. Supaya kita bila dapat pemotolan tu, kalau boleh lah, kita tak nak error pun. Kalau boleh, kalau pernah dapat 10 pemotolan, 10 diterima. Saya sebenarnya kalau dapat pemotolan, kalau kena reject, memang ada student saya dapat pemotolan, lepas tu kena reject, memang saya geram. Geram tu bukan apa, memang dia tahu style saya. Saya kata, lah main-main ni. Sayanglah tak semua orang dapat pemotolan tu. Jadi buat pemotolan tu, tolonglah buat betul-betul. Janganlah buat last minute. Dan saya sangat tekan dah sebab itu dah sebelah kaki dah. Benda dah confirm dah kita punya, cuma nak make realize je. Tolonglah buat betul-betul. Kalau macam student saya, dia faham lah. Kadang-kadang dia ada reject, dia diam. Dia tahu sebab saya bising sikit benda ni. Bukan apalah. Dan dia pun tahu yang saya bising tu untuk dia, bukan untuk saya. At least dah sampai susah ni nak hasilkan artikel, berbulan-bulan artikel berbuat, hantar proofread apa semua. Tapi bila dapat pemotolan, kita main-main. Masa dah ujung-ujung lah main-main. Contoh je macam tu lah. Kita dah buat assignment, contoh masa degree kan. Buat assignment dah bagus, siang malam tak tidur apa semua. Masih exam main-main. Masuk exam 15 minit keluar. Jadi yang tu saya kata, dah sampai dah di hujung, kita main-main lah. Kita banyak dalam dunia ni macam tu lah. Kita di peringkat permulaan, kita bersungguh-sungguh, tapi dekat ujung-ujung tu kita mula alpha ataupun mula-mula main-main. Jadi kat situ janganlah. Dah kat ujung-ujung tu lah to make terbaik. Maksudnya nak cakap perfect, tapi tak nak cakap terbaik. Maksudnya yang terbaik lah yang kita boleh buat. Okay? Alright. Jadi ini saja perkongsian saya. Nampak simple. Nak share pemotolan, apa correction dan nak tunjuk apa amendment nak buat. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, bukan senang lah. Bukan senang. Dan saya pun nak kumpul ni bukan sehari. Tulis artikel bukan banyak pun, setahun 2 je. Jadi kumpul share, kumpul share. Jadi dan saya memang nak kongsi. Memang dalam ni ada juga yang mengaibkan diri saya sendiri. Saya tak kisah benda tu. Jadi benda tu think positif je. Okay, saya buka sebab tengok dekat bahagian chatting banyak orang menyala ni. Okay. Amendment slide tak ternampak tadi kan. Slide tak nampak, minta maaf sangat-sangat. Okay, saya buka soalan sekiranya ada soalan. Bukan sekiranya lah, patut banyak soalan saya dapat pastinya. Okay, ada soalan-soalan untuk cover daripada minggu lepas dan termasuk hari ini. Ada soalan yang nak tanya? Boleh tanya dekat chat ataupun tanya direct pun tak apa. Yang sesi petang ni saya akan bagi jangan risau. Saya akan bagi. At least you get something lah. The koleksi saya punya komen-komen tu dan you dapat juga saya punya orang kata apa tu? Amendment ni. Contoh amendment. Cuma amendment saya tak bagi dah semua artikel saya. Saya rasa ni antara amendment yang detail lah. Saya bagi amendment ni. So ada soalan nak tanya ataupun nak bagi pandangan ke boleh? Ada ada color keluar tu. Ada. Yang saya bincang hari ni, bincang minggu lepas, bincang hari ni, all the slide saya tunjuk nama-nama jurnal tu semua free. Biasa dia kena faham, dia ada simbol S dengan open access. Open apa? OA, sorry. Dia ada simbol S, S maksudnya subscription, OA maksudnya open access. So jurnal tu option, you nak pilih OA atau S. S subscription, free. Kalau you nak hantar OA, maksud you yang pilih. Oh, saya nak hantar jurnal ni, tapi saya nak pilih OA. Maksudnya you pilih open access. Open access kena bayar lah. Kalau jurnal-jurnal Emerald ni, InDesign, InDesign Direct you nak bayar,
Tu bukan deposit kancil dah. Tu maksudnya deposit kereta kayangan 14,000, 13,000. Jurnal-jurnal top publisher ni jangan bayar, mahal sangat. Dia free je. So kita pilih yang subscription. Dia memang dalam submission tu dia kata, okay, berminat tak open access? Cakap tak je. Okay, tapi cuma yang memberi kesan sedikit pada kita adalah you tak boleh buat last minute. Bulan depan nak submit you punya thesis. Bulan ni buat hantar artikel. Tak boleh. Ni bukan beli pisang goreng. Tak. Ni consider dia kalau kata nak hantar 2 tahun lagi, sekarang dah kena tulis. Kalau student saya SEM 1, saya kata, SEM 1 dah kena tanya semalam. Ni bila, ni soalan saya simple 3 je. Ni bila nak proposal defense? Oh, SEM 1 saya dah tanya dah. Bagi dia, serius yang soalan saya ni. SEM 1 lagi saya dah tanya dah. Bila nak tulis artikel? Saya akan tanya lagi, bila nak copyright you punya conceptual framework tu? Sebab nak kekalkan originality. Kalau you tak ada, saya tetapkan tarikh. You nak tetapkan tarikh ke saya nak tetapkan tarikh? Kalau nak, saya tetapkan tarikh bila proposal defense. Padahal tak tengok pun chapter 1 apa dia tulis. Tapi saya nak tunjukkan bahawa benda ni bukan main-main. You dah register PhD, dia bukan main-main lagi dah. So you kena ada vision. Bila nak date proposal defense. Bila date nak start to publish article. Bila you nak secure. You buat conceptual framework. Buat instrument. Itu apa? Letih, peluh. Apa yang buat tu kena selamatkan. Maksudnya kena protect copyright supaya orang tak tiru. Jadi semua benda tu kena buat. Jadi kalau tanya saya, the issue-nya part kita suka buat last minute. Jadi last minute bagi saya ada banyak benda yang boleh buat last minute, ada benda part yang kita kena serius. Dalam hidup ni kalau kata you tak nak stress, you kena belajar benda tu. Ada part yang memang kita kena buat awal-awal, ada part yang kita boleh lambat-lambatkan. Dan malah kalau kata benda yang kita lambatkan, contoh makan. You lambat-lambatkan makan pun akan effectkan you body tak fit. Hari ni masuk angin dan sebagainya. Tak cukup tidur, you melambat tu tidur. Jadi ada benda-benda yang teknikal kita kena follow, ada benda yang kita boleh main-main lambat tu. Manusia kan ada part yang social pace dia. Jadi ada part yang kita boleh buat tambah lambat sikit lah. Tapi kalau tanya saya, last minute itu isu. Jadi semua datang jumpa saya dekat UPSI ni kebanyakan, okay, saya nak grad bulan depan, saya nak submit bulan depan, saya nak submit 2 bulan lagi. Ada tak artikel yang cepat dan murah? Jadi soalan tu memang tak ada jawapan. Oh, ada. Tapi saya tak recommend at all. Kalau letak 1 ke 10 bintang, saya letak 10. 10 bintang tak recommend at all. Uish. Bagi cadangan tapi tak recommend langsung. Yelah, mana ada jurnal dia boleh terbit 2 bulan? Kan? Kalau nak tanya saya, okay, bidang ni jom kita guna. Kita check betul-betul. Macam saya dah ajar, kita guna apa ni WOS manuscript matcher ke, gunakan apa journal finder dekat apa Sandarite ke, kena suggested journal dekat Springer ke, ataupun gunakan Wiley Finder journal ke, kita masukkan nama journal, masukkan kita punya abstract, dia akan temukan journal mana kita nak hantar. Atau gunakan kaedah manual, tengok dekat reference. Dekat reference kita banyak site yang mana, kat situlah journal yang patut kita hantar. Okay, bila nak start hantar? SEM 1, SEM 2 dah kena hantar dah. Itu baru betul kalau tanya saya. Sebab tu kalau kenapa saya mengajar artikel jurnal ni every week, kalau fikir balik, tak habis-habis orang nak belajar ni. Bersyukurlah, tapi tak habis-habis orang nak belajar. Jadi saya buat minggu ni kelas, malam kan saya buat kelas lagi, kelas artikel, ada je orang nak datang. Sebab orang dah sedar, universiti-universiti lain dah sedar, register SEM 1 lagi dia orang dah buat artikel dah. Jadi saya dekat UPSI tu kena nak terapkan budaya. Kat student saya memang kenalah selalu, tapi orang lain pun dia dah terap dah. SEM 1, SEM 2 tulislah artikel dari awal. You jangan samakan you all dengan kita orang. Kita orang pensyarah dulu tak wajib pun nak publish artikel. Zaman saya buat doctorate 2008, tak wajib untuk publish artikel. Dan zaman itu lain dengan zaman you sekarang. Jadi sebab tu benda tu kena keep change dan sebagainya. Okay? Okey, ni soalan Ibrahim tanya, berkenaan bayaran ada jurnal lepas hantar artikel untuk keluar review. Perlu buat bayaran dahulu, kalau tak bayar laporan tak keluar. Okey, memang ada. Dan sebenarnya you hantar dekat jurnal mana? So memang ada jurnal yang memang buat charges. Okey, tapi bagi saya bukan jurnal yang kita bincang 2 hari ni. Yang kita bincang di top publisher ni memang tak berbincang pun langsung yang berkaitan dengan bayar tak bayar. So bayaran hanya dibayar sekiranya you memilih untuk di open accesskan. Tapi ada jurnal kat luar tu. Tapi jurnal kat luar tu bagi saya jurnal persendirian. Jurnal tu pun biasa-biasa saja. Pasal jurnal tu memang dia nak duit je, semua benda dia charge. Submit charge, review charge, accepted charge, publish charge, nak print charge, nak yang hard copy charge, semua dia charge. Jadi janganlah hantar jurnal tu, janganlah pilih. Kita ada berpuluh ribu, beratus ribu jurnal. Takkan kita nak hantar jurnal yang dia buat charges, jadi kita pilih yang free lah. Cara terbaik adalah hantar banyak-banyak artikel.
saya suka ayat Madiah tu, kita ni dah belajar minggu lepas boleh hasilkan 116 artikel. Yang kita dah bincang 41 sampai 14 tu. 116 ke 114 artikel. Jadi you banyak pilihan boleh tulis artikel. Maka hasillah banyak artikel, maka hantarlah artikel tu banyak tempat. Takkan you tembak 10 artikel di jurnal 10 yang berlainan tak sangkut. Kita bukan nak terus dapat, mesti ada beberapa correction. Okey, bila dah siap 10 artikel jangan tunggu. Macam orang mancing pula kan, ada 10 joran pancing umpan 10, tunggu. Kan? Sekarang waktu lapang nak buat apa? Okey, buat lain. Boleh buat lagi 10 artikel. Jadi supaya nak kekalkan dunia momentum dan sebagainya. Usaha yang kuat, usaha yang berterusan, itu sebenarnya akan membuahkan apa? Akan menghasilkan sesuatu yang impact yang baguslah. Bagi saya usaha sangat penting. Usaha tak perlu diberhentikan. So pertanyaan sulit saya, ni kenapa ni? Saya dah publish 2 Scopus, so saya buat artikel. Journey tu baru bermula. Hantar je artikel tu, teruskan dia jadikan satu konsisten. Tapi jangan push yourself sampai level stress. Jadikan dia konsisten, dia relax. Tapi jangan hilangkan, okey, mentang-mentang you dah laju, saya datang je lah sampai kat library pukul 10 saya balik. You kena fix, okey, badan you fit sampai pukul 5 petang. Tapi 5 petang lah, 5 petang balik lah. Jangan you disiplinkan mentang-mentang you dah laju, orang lain tak proposal defend, you sem 1 dah proposal defend, sem 2 you nak pergi cuti lah lama-lama. Dia graf tu tak boleh macam tu, dia kena konsisten dia. Jangan ubah graf tu. Berkenaan dengan bayaran ada jurnal lepas. Ini tadi lah sama lah, minta maaf saya baca balik. Okey, selain daripada soalan Nurul Madiha dan Ibrahim Abdul Ghani, saya tahu Ibrahim Ghani, saya pun ada pengalaman hantar jurnal yang diminta bayar. Saya tak perasan, tapi bila saya hantar artikel, so dia kata saya kena bayar, saya tarik balik lah. So I'm sorry, saya tarik balik paper saya memang tak ada bajet untuk bayar benda ni. Dan saya tarik balik lah. Dan saya hantar tempat lain sebab saya rasa banyak lagi pilihan jurnal yang malah top publisher yang hebat-hebat, yang sipu-sipu ni pun tak minta duit. Jurnal-jurnal yang baru nak up ni tiba-tiba nak minta charges pula. Jadi saya keluar. Okey, ada soalan lain? Nanti yang PDF ni saya share 2 PDF lah. Satu PDF yang komen, satu lagi PDF yang apa kita panggil tu, yang amendment ni. Nanti saya bagi untuk keperluan semualah. Nanti saya bagi juga dekat, saya takut kat grup A dan grup B. Ramai ni FPM saya tak tahu kan, mungkin siapa dalam ni tadi, Dr. Priya, Dr. Wong yang every week, Dr. Priya every week lah, Dr. Wong, saya rasa kalau kita ambil average kan, kalau daripada grup A paling ramai lah, lepas tu grup B kurang sikit, grup C lagi kurang lah. So campur-campur you all ni, kalau kita kata ada 200 orang, kalau semua orang tulis 2 artikel, so kita ada 400 artikel. So lepas ni FPM akan jadi champion lah. Jadi fakulti dah support you tau sekarang ni. Saya mengajar dekat universiti tapi this is the first fakulti yang buat macam ni. Tak ada fakulti lain yang buat macam ni. Jadi you dah dapat satu pendedahan awal dan dari segi numbers FEM paling tinggi sekali. Tapi you sekadar to share lah kan. Walaupun kita postgrad paling ramai tapi FEM duduk dekat moderate je. Fakulti lain tak ramai PhD dia tapi dia duduk ranking. Jadi kalau tanya saya, should be FEM menang, bukan menangkan ratio, menangkan ratio susah lah. Menang dekat numbers. Jadi saya mengharapkan lepas ni kalau sebut FEM, ramai postgrad FEM publish Scopus, publish Web of Science, biar FEM dapat pegang ranking lah. Untuk sekarang ni kita pegang numbers lah, kuantiti. Sebab ratio susah lah sebab you all numbers banyak kan. Jadi dia dapat kuantiti pun kita okey lah kan. Sama lah macam fakulti saya lah. The second one lepas FEM, FEE lah. FEE pun ramai juga. Baru fikir fakulti-fakulti lain lah. Jadi postgrad yang teramai lah dekat you kena sedar tau, you bukan postgrad teramai di UPSI, saya silap postgrad yang teramai di Malaysia. Cuma tak keluar declare tu. Antara student postgrad yang teramai di fakulti di Malaysia adalah FEM. Belum sampai declare sebab tak buat statistik lagi. Saya silap, saya yakin you antara terbesar dekat Malaysia. Dulu dekat UKM, fakulti pendidikan. Tapi saya rasa in term of macam mana numbers of graduate dan juga mungkin sebabkan yalah kita tak ambitious sangat macam universiti RU nak minta syarat bergraduat tu nak ada sekian kan. Tapi yalah isu-isu benda macam itulah yang saya tak boleh nak cerita lah, tapi yang saya confirm numbers orang datang ke FPM makin lama makin meningkat. Jadi you kena prove something lah. Pensyarah dah buat macam-macam dah ni. Jadi student tak susah mana pun ni. Kalau you tak cuba, you tak submit, tak pernah submit pun dekat Emerald. You tak pernah dia kata susah lah. Saya simple je kalau tanya orang saya. Susah ke? Berbanyak dah artikel hantar. Oh saya tak pernah hantar lagi lah. Oh senang ni cakap susah.
tak pernah hantar. Kalau student saya cakap dengan dia, kalau dah 10 kali hantar dia reject, cakap susah. Dia tak boleh cakap lah susah. Itu bagusnya doa. Dia tak ada cakap susah. Boleh lama boleh. Jadi kalau tanya saya cakap dengan dia, saya boleh tunjukkan saya hantar ni berbelas-belas, saya hantar sebelum ni reject semua. Belas-belas, baru boleh saya cakap. Itu pun saya tak cakap susah. Saya boleh buktikan dalam file, cuma file tu dah hilang. Saya cakap dengan dia, daripada tahun 2008 ni, berbelas-belas artikel saya hantar, saya direct Emirates, semua kena reject. Berbelas-belas. Dan saya tak cakap susah. You tak pernah hantar langsung, you cakap susah. Oh, dia kata, terus student saya terus, okey. Kan? Kalau saya cakap student saya simple je. Nak tukar supervisor, orang siap sign dah ada atas meja. Nak tukar supervisor, bila-bila boleh tukar supervisor. Tak ada masalah. Contoh je kan, saya simple je. Kalau kata orang tak boleh follow saya nak lepaskan student saya bila-bila je. Borang dah siap sign tu dah ada kat depan meja saya. Dah siap sign saya dah. Dah. You ambil je borang ni, you see lah. Tukarlah supervisor yang lain. Maksudnya, sebab saya komen benda yang baik. Saya tak komen yang benda yang bukan. Jadi, cuma ada yang student yang tak tahan tu tak apalah. Tapi so far tak adalah student yang minta saya sign untuk tukar supervisor kan. Tapi benda-benda tu cerita lain lah. Tapi nak beritahu bahawa saya agak keras sikit benda dia sebab saya rasa you kena buat. Sebab dia tidak ada jawapan yang senang selagi you tak buat, selagi you tak submit. So bila you dah submit, you kata susah. Saya akan tanya apa yang susahnya? Bla 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 bla. So sebab artikel tu saya tengok, okey ada kelemahan dan sebagainya. Tak apa, cuba lagi. Kalau dah cuba banyak kali tu, kalau dah cuba dah berbelas-belas tu cuba tak lepas tu mungkinlah ada benda-benda lain. Saya akan tanya jurnal mana yang you hantar ni. Okey, sebab tu saya bagi 58 trick tu. Sebenarnya banyak, dia lebih kurang almost 100 lah tip and tricks tu. Cuma saya rasa 40 tu saya segan nak cakap trik tu sebab dia akan mengaibkan publisher lah. Jadi saya hiddenkan benda tu sebab ada banyak biasness. Ada bias dalam jurnal tu yang saya rasa saya nak sebut tapi kat kedai kopi lah. Jadi benda-benda tu je sebab ada juga yang jurnal-jurnal ni ada bias. Jadi bila kat bias tu tak ada dalam slide saya lah. Jadi yang tu pun sebenarnya ada bias juga, saya dah selit sikit-sikit. Tapi kalau ikut 40 lagi tips saya tu lebih pada bias lah. Itu cara-cara yang macam agak bunyi macam menghalalkan cara lah. It's not good to recommend to public lah. Tapi kalau sembang kedai kopi, saya cakap jugalah benda tu. Be careful, be aware dengan chief editor, dia punya agenda, marketing purpose, what dia punya vision and mission. So benda tu kita care lah. Buat money, kan? The key player, who the key player. Saya memang investigate orang. Saya kalau tengok chief editor ni, siapa chief editor? Saya memang Google habis dia, saya check. So check dia punya background. Kalau dia positif. Kalau dia tak, saya tak hantar. Itu part saya lah. Memang saya investigate punya orang. Bukan because of saya tak percaya ke orang, tapi tak because we have the right. Kita ada hak untuk memilih yang terbaik. Jadi kena buat kerja sikit lah. Okey, ada soalan lain-lain? Kita pun dah bercecah 4:30. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya mohon maaf. Mungkin hari ni petang lah. Pagi tadi memang saya penat. Tak tahu saya mengantuk sikit pagi tadi. Jadi petang ni macam dah okey sikit. Tekan suara, mungkin saya ada sebut perkataan-perkataan tak patut saya sebut. Mungkin tekan suara nampak macam saya menjerit, saya mohon maaf. So mana-mana slide saya typo salah sini tu, saya mohon maaf. Memang pada pagi tadi macam saya melaju je cakap seorang short sendiri, saya mohon maaf. Jadi apa-apa kekurangan dan kesilapan tu saya mohon maaf lah. Semua tu datang daripada saya lah. Jadi gunalah nota ke apa yang saya bagi tu untuk manfaat, untuk tuliskan artikel. Saya dan mungkin pensyarah-pensyarah di sini doakan yang terbaik untuk you all lah supaya you dapat menghasilkan artikel, malah bukan satu, bukan dua, dan bukan untuk PhD saja, bukan untuk master saja, tapi untuk career you masa depan dan berterusan lah. Jadi bakat menulis tu untuk permulaan tulis artikel, tapi bakat menulis tu diteruskan dengan apa-apa keadaan lah. Okey, saya ucapkan terima kasih. Siapa? Dr. Priya dalam ni, saya ucapkan terima kasih. Alright. Thank you so much, Dr. And terima kasih kepada semua partisipan. Sorry, Dr. Wong tak dapat join. So he asked me to make the final closing remarks. Okay. So once again, thank you so much, Dr. Nurul Fadli, for wonderful sharing. As Dr. bagi tahu, memang we have been doing it for I think for about a month already. So saya rasa tak muak dengar. So it's been like something new every week. So thank you so much. And thank you so much for your wonderful slides, your notes and everything. And untuk participants, Dr. Fadli has been like very supportive. Okay, he shares all his notes, he shares all his recordings and everything. So saya rasa, as he said, if we don't try, we never know how hard or how easy the process is. So kita try.
And I really hope that after this, semua akan ada semangat untuk menulis dan publish. And we also have jurnal-jurnal dalam FPM dan juga dalam UPSI sendiri yang memang galakkan pelajar untuk hantar your papers to these journals. Okay, so kalau nak try dulu, you have any ideas you want to share nak buat in the paper, you can always send to our journals dalam FPM ataupun dalam university to give a first try kalau you feel like you just want to give a first try. So we always welcome all your papers. Kalau ada apa-apa silap dan salah, saya minta maaf on behalf of FPM and on behalf of Associate Professor Dr. Wong. So thank you so much, Dr. Nurul Fadli, and to all the participants, thank you very much. Kalau sesiapa yang terlepas isi borang pendaftaran, sila fill up the form. Lepas ni saya juga akan masukkan feedback form in the group WhatsApp. So kami mohon setiap partisipan untuk isi, memberi feedback kepada kami supaya kami dari FPM boleh juga menguruskan bengkel-bengkel yang seterusnya. Dengan data ni kami boleh convince our FPM management untuk panggil semula Dr. Nurul Fadli for more exciting workshops. So I really hope that you can give us your feedback. Okay, so thank you so much. Thank you, Doctor, and thank you to all. Have a wonderful weekend. Thank you. Okay, thank you, Dr. Priya. Okay, thank you for FPM bagi peluang untuk saya share lah. Memang betul Dr. Priya, memang saya rasa dulu lama juga kita nak almost sebulan cover, tapi sedar-sedar minggu depan dah tak ada dah. Jadi macam missing lah. Betul, Doctor. I think we are going to miss you also. Tak apalah, tapi macam Dr. Priya cakap lah, jangan duduk seorang-seorang. So kita ada masih lagi grup WhatsApp. Saya rasa grup WhatsApp kita terus kekal kan Dr. Priya? Ya, Doctor. Kita akan kekalkan. Jadi just in case you have problem, maksudnya you stuck mana-mana, you still can ask dekat grup WhatsApp lah. So saya rasa kat dalam tu saya ada, Dr. Priya ada, Dr. Wong ada. So we try to assist lah mana yang boleh. Jadi jangan simpan seorang-seorang lah. Anything you share dekat, kita continuity kita dekat grup WhatsApp lah. Saya percaya nanti Dr. Priya atau Dr. Wong akan bagi more lagi lah peluang-peluang jurnal-jurnal yang bersesuaian. At least you get some of the opportunity lah untuk submit. Nanti kita boleh bantu jugalah kalau you nak hantarkan jurnal kat UPSI, kita boleh bagi link dan sebagainya. So jangan left lah dekat group, maintain dekat group tu dulu. Thank you so much, Doctor. Thank you. Okay, thank you very much again. Okay. Thank you. Okay, kita jumpa lagi. Saya nak stop share dan saya nak record ni. Okay, terima kasih banyak semua.